ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த நாட்களில் இதனுடைய அர்த்தம் என்னதென்றும் நான் பார்க்க போகிறோம். Now we are going to find that in literally in what situation was this verse written, and spiritually to what this verse is applicable in our spiritual life. ఈ యొక్క వాక్యమైనది అక్షరానుసారముగా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వ్రాయబడినదని చెప్పి ఇప్పుడు ఆత్మీయ సంబంధముగా మన యొక్క జీవితంలో ఏ విధముగా ఉన్నదని చెప్పి ఇప్పుడు మనం చూడబోచున్నాము. அதற்கு முன்பாக Before that, దానికి ముందుగా வசனமானது ஒரு தத்துவம் அல்ல, இது ஒரு அரசியல் பேச்சல்ல, இது ஒரு கிளாஸ் ரூம் லெக்சர் அல்ல, இது நித்திய ஜீவ வார்த்தைகள். the scriptural verse is not just a theory or a political speech or a class, but these are all words of eternal life. ఈ యొక్క వాక్యం అని చెప్పునది ఏదో పరిపాలించేవారు మాట్లాడేటువంటి మాటలు కాదు, లేకపోతే తరగతుల్లో చెప్పుచున్నటువంటి బోధన కాదు, ఇది నిత్య జీవమై ఉన్నది. ஆகையால் வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டு அதை தியானித்து அதை மறக்காமல் வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஞானத்தையும் கிருபையும் தேவன் நமக்கு தர வேண்டும். Therefore, as we hear the word of God, God should give us grace to meditate it and also to bring this verse to practice in our life. అందువలన వాక్యం అనేది మనం ధ్యానించి అది మనకు జీవితంలో అనుభవం మార్చుకున్నటువంటి కృప మనకు అనుగ్రహించవలెను. இன்றைக்கு போதிக்கப்படுகிற தேவனுடைய வசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது வழி அருகில் போடப்பட்டதான அப்பமாக விதையாக அது காற்றடித்து போகக்கூடாது. எல்லா வார்த்தைகளும் நம்முடைய மனதிற்குள் வந்து பதிய வேண்டும். Word of God that is being taught today should not be as a seed that fell by the words wayside and has been taken by the wind, but all the words should get registered in our mind. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి వాక్యం అనేది త్రోవ పక్క పడినటువంటి ఆ యొక్క రొట్టిగాను లేకపోతే ఆ యొక్క విత్తనములుగాను ఉండకూడదు, గాలి వచ్చి కొట్టుకుని వెళ్ళకూడదు, కానీ అవన్నీ కూడా మన యొక్క మనసులో ఉండి నిలిచి ఉండవలేను. கர்த்தர் நம்மோடு பேசும்படியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த சங்கீதத்தின் தலைப்பில் எந்த சூழ்நிலையில் இந்த சங்கீதம் எழுதப்பட்டது என்று சொல்ல குறிப்பிடப்படாவிட்டாலும் வேத பண்டிதர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து இது சவுலுக்கும் தாவீதுக்கும் இடையில் இருந்ததான போராட்டத்தின் போது தாவீதினால் எழுதப்பட்ட சங்கீதம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். Though it is not mentioned about the situation wherein this chapter was written, this was said that Bible scholars say that this was written during the time when there was strife between Saul and David. ఈ యొక్క కీర్తనకు పైగా ఎటువంటి సందర్భములు ఈ యొక్క కీర్తన వ్రాయబడి ఉన్నదని చెప్పి వ్రాయకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క వేద పరిశీలించే వారు చెప్పి ఉన్నారు, ఇది దావీదుకు సౌలుకు మధ్య ఉన్నటువంటి పోరాటం సమయం అది దావీదు రాసినటువంటి కీర్తన అని చెప్పి ఉన్నది. சவுல் வெளியரங்கமாக தாவீதை வேட்டையாடினதான நாட்கள் உண்டு. அதற்கு முன்பாக சவுல் மறைமுகமாக தந்திரமாக தாவீதை கொன்று போடும்படியாக முயற்சி செய்த நாட்களும் உண்டு. There were also days when Saul hunted after David openly, but there were also days wherein in a subtle way he was behind David to kill him. సౌలు దావీదుని బహిరంగముగా వేటాడినటువంటి సందర్భములు ఉన్నది. దానికి ముందుగా మర్మముగాను రహస్యముగాను అతడు ఆయన చంప చూసినటువంటి సందర్భములు ఉన్నవి. குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் இந்த சங்கீதத்தை தாவீது எழுதியிருக்க கூடும். This psalm would have been written in a particular situation. ఏదో ఒక గుర్తింపబడినటువంటి సందర్భములో దావీదు యొక్క కీర్తన వ్రాసి ఉండవచ్చును. அதாவது முதலாம் இப்பொழுது வாசிக்க வேண்டாம், ஆனால் முதலாம் சாமுவேல் 18ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலிருந்து 1ஆம் சாமுவேல் 18ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலிருந்து 19ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் வரை இடையில் நடந்ததான சம்பவங்கள், அதாவது சவுல் தந்திரமாக தாவீதை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்த அந்த சூழ்நிலையில் எழுதப்பட்டதான சங்கீதமா இருக்கக்கூடும். This might be a psalm which was written during the time when Psalms in 1 Samuel chapter 18 and from verse 7 onwards till 1 Samuel chapter 18:8 to 19:7 to verse 19:7. 1 సమూయేలు 18వ అధ్యాయము 8వ వాక్యం నుంచి 19వ అధ్యాయము 7వ వాక్యం లోపల జరిగినటువంటి రహస్యముగా ఈ యొక్క దావీదును సౌలు చంప చూసినటువంటి సందర్భంలో రాసినటువంటి కీర్తన అయి ఉన్నది. சுருக்கமா இந்த காரியத்தை சொல்லுகிறேன். I would like to say in brief. క్లుప్తముగా ఈ యొక్క కార్యము చెప్పుచున్నాను. இந்த சங்கீதத்தில் தாவீது கேட்கிறார், நான் கர்த்தரில் நம்பிக்கை இருக்கும்போது நான் ஏன் ஓடி போக வேண்டும்?
In this psalm, David is saying that when I have put my trust upon the Lord, then why should I flee? ఈ యొక్క కీర్తనలో చెప్పుచూ ఉన్నాడు, నేను యెహోవాను నమ్ముకున్నట్లయితే నేను ఎందుకు పారిపోవలేని? சத்ருவே நான் ஏன் ஓடி போக வேண்டும், நான் ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறேன். O enemy, why should I flee? For I have put my trust upon God. శత్రువు నేను ఎందుకు పారిపోవాలని? నేను యెహోవాను నమ్ముకున్నాను. இருதயத்தில் உத்தமமானவர்களுக்கு விரோதமாக சத்துருக்கள் எழும்பி, துன்மார்க்கன் எழும்பி அவனுடைய அன்பை வில்லை வளைத்திருக்கிறான். Enemy has risen up against those who are upright in heart, and he has made his arrows to bend. యథార్థ హృదయుల మీద వేయుటకై తమ బాణములు వారి యందు సంధించున్నాడు. அஸ்திபாரமே நிர்மூலமாக்கப்பட்டால் நீதிமான் என்ன செய்வான்? If the foundation be destroyed, what can the righteous do? పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులు ఏం చేయగలరు? சவுல் தேவனை விட்டு தூர போகும்போது ஒரு அசுத்த வல்லமை அவனுக்குள் ஏறி போராட ஆரம்பித்தது. When Saul departed from God, an evil spirit entered into him and it began to trouble him. సౌలు దేవుని విడిచిపెట్టి దూరముగా వెళ్ళినప్పుడు అపవిత్ర ఆత్మ అతని యొక్క హృదయములో వచ్చి ఉన్నది. அந்த நேரத்தில் சுரமண்டலத்தை கொண்டு தாவீது அந்த சுரமண்டலத்தை அதை வாசித்து அந்த பிசாசை துரத்துவார். During those situations, David played that harp and he chased the devil. ఆ యొక్క సందర్భంలో దావీదు సితారా తీసుకొని వాయించి ఆ యొక్క దురాత్మను తోలుని. அந்த சூழ்நிலையில் சவுல் அந்த பிசாசினால் தாக்கப்படும் போது ஒரு ஈட்டி எடுத்து தாவீது பக்கமா அதை வீசி எறிந்தான். In that situation, when David was playing the harp, Saul he took a javelin and threw it towards David. ఆ యొక్క సందర్భంలో సౌలు ఆ యొక్క దురాత్మ పట్టినప్పుడు దావీదుకి విరోధముగా ఈటిని తీసుకొని విసిరివేసినాడు. దావీదు తప్పిத்துக்கொண்டான். But David escaped. దావీదు తప్పించుకున్నాడు. ஆனால் சவுலுக்கு இளைப்பாறுதல் இல்லை. But Saul did not have any rest. అయితే సౌలుకు విశ్రాంతి లేదు. தாவீது சவுலை விட, ராஜாவா இருக்கிற சவுலை விட இந்த இளைஞனாகிய தாவீது பிரபலமானவனாய் மாறிவிட்டானே என்கிறதான பொறாமையில் தந்திரமாக இவனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறான். Because of envy that David has become famous more than Saul who is the king, and because of it he worked in a wild way. రాజైన సౌలు కంటే కూడా చిన్నవాడిని యొక్క దావీదు ప్రముఖుడై ఉన్నాడని చెప్పి తంత్రముగా రహస్యముగా చంపజూచుచున్నాడు. 1 சாமுவேல் 18ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 1 Samuel chapter 18 and verse 13. 1 సమూయేలు 18వ అధ్యాయం 13వ వాక్యం చదువుకొనేదము. அவனை தன்னை விட்டு அப்புறப்படுத்தி அவனை 1000 பேருக்கு அதிபதியாக வைத்தான். அப்படியே அவன் ஜனத்திற்கு முன்பாக போக்குவரத்துமாய் இருந்தான். இங்கே வாசிக்கிற காரியம், தாவீது கூட ஒரு சுரமண்டலக்காரனை போல, ஒரு சாதாரண வேலைக்காரனை போல இருந்ததான தாவீது சவுலோடு கூட இருந்தானே, இந்த தாவீதுக்கு ஒரு பதவி உயர்வு கிடைக்கிறது. 1000 பேருக்கு தலைவனாக மாற்றப்படுகிறான். David was found as an ordinary man to play and harp before Saul, and he was as a servant of Saul, but now he got a promotion that he became the captain over 1000. సౌలు ముందుగా ఈ యొక్క దావీదు యొక్క సితారను వాయించుచున్నటువంటి ఈయన ఇప్పుడు ఉద్యోగంలో గొప్పవాడై ఉన్నాడు. అందువల్ల సహస్రాధిపతిగా మారి ఉన్నాడు. ஆனால் இது ஒரு அன்பினால் நடத்தப்பட்ட ஒரு காரியம் அல்ல. இதில் ஒரு திட்டம், ஒரு தந்திரமான கொலை திட்டம் உண்டு. But this was not out of love, but this was a subtle plan to kill him. అయితే ఇది ఏ విధం తంత్రమైనటువంటి ఈ యొక్క చంపేనటువంటి చంపజూసినాడు. 17ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Verse 17. 17వ వాక్యము. என் கை அல்ல, பெலிஸ்தரின் கையே அவன் மேல் விழட்டும் என்று சவுல் நினைத்துக்கொண்டு சவுல் தாவீதை நோக்கி, இதோ என் மூத்த குமாரத்தியாகிய மேராவை உனக்கு மனைவியாக கொடுப்பேன். நீ எனக்கு நல்ல சேவனாய் மாத்திரம் இருந்து கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடத்து என்றான். 1000 பேருக்கு தலைவனாய் மாற்றிக்கொண்டால் பெலிஸ்தியரோடு போராட யுத்தம் செய்ய போகும்போது எப்படியோ இவன் செத்து விடுவான் என்றதான அந்த தீய நோக்கத்தோடு தான் இந்த ப்ரமோஷன். If he is made as a captain over 1000, then when he goes to battle with the Philistines, that he would perish in the battle, and that was a subtle plan. సహస్రాధిపతి ఉన్నాడు. అందువల్ల ఏ విధముగా ఫిలిస్తీయులతో యుద్ధము చేయనప్పుడు ఫిలిస్తీయుల వల్ల చంపబడునని చెప్పి ఆ యొక్క రహస్యముగా ఇచ్చినటువంటి హెచ్చరికై ఉన్నది. அப்பொழுதும் தாவீது ஞானமாய் நடந்து கொண்டான், அவன் மரிக்கவில்லை. Even then David walked wisely and he did not die. అప్పుడు కూడా దావీదు జ్ఞానముగా నడుచుకున్నాడు, అతడు చంపబడలేదు. மூன்றாவது, சவுலுடைய மகள் மீகாலுக்கு தாவீது மேல் ஆசை வைத்திருந்தாள் என்று
சவுல் கேட்டபோது இப்பொழுது சவுல் ஒரு தந்திரமான செய்தியோடு தாவீதிடத்தில் போகிறான். Now when Saul came to know that his daughter Michal loved David, then he went with a wild plan to David. మూడవదిగా దావీదు మీద మీకాలు ఆ యొక్క ఆశ పెట్టుకున్నదని తెలిసిన తర్వాత తంత్రముగా దావీదుకు వెళ్ళుచున్నాడు. வேலைக்காரரை அனுப்பி தாவீதே சவுலுடைய மகளை நீ விவாகம் செய்து கொள். சவுல் அதில் சந்தோஷப்படுகிறார். ஒன்று கேட்கிறார், ஒரு 100 பெலிஸ்தரை கொன்று போட்டு வர வேண்டும். Saul sent the servants to David saying that Saul is desirous of giving his daughter to you in marriage, but one thing you have to do, that you have to kill 100 of the Philistines. సౌలు యొక్క దాసుని దావీదు యొద్దకు వెళ్ళి పంపుచున్నాడు. సౌలు యొక్క కుమార్తెని వివాహం చేసుకున్నాము. అయినప్పటికీ కూడా సౌలు ఒకటి కోరుచు ఉన్నాడు, నీవు 100 మంది ఫిలిస్తీన్లను చంపిరమ్ము. சவுல் யோசித்தான், ஒரு மனுஷன் 100 பேரை கொலை செய்ய போனால் எப்படியும் மரித்து விடுவான். அதுதான் அவனுடைய தந்திரம். Saul thought that if one man would slay 100 men, then somehow he would die. సౌలు అనుకొని ఉన్నాడు, ఒక మనుషుడు 100 మందికి మీదకి వెళ్ళినట్లయితే ఏ విధముగానే చనిపోవును అని చెప్పి అతని యొక్క తంత్రమై ఉన్నది. 25వ వచనం, Verse 25. 25వ వాక్యము. அப்பொழுது சவுல் ராஜா பரிசத்தை விரும்பாமல் பெலிஸ்தரின் 100 நுனித்தோள்களினால் ராஜாவின் சத்துருக்களிடத்தில் பழிவாங்க விருப்பமாயிருக்கிறார் என்று தாவீதுக்கு சொல்லுங்கள் என்றான். தாவீதை பெலிஸ்தரின் கையினால் விலப்பண்ணுவதே சவுலுடைய எண்ணமாய் இருந்தது. பாத்தீங்களா, இதுதான் சவுலுடைய எண்ணம். This was a plan of Saul. ఇది సౌలు యొక్క కోరిక. ஆனால் 100க்கு பதிலாக 200 பேரை கொன்று போட்டான் தாவீது. Instead of killing 100 men, he slew 200 men. 100 మందికి బదులుగా 200 మందిని దావీదు చంపివేసినాడు. இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தில் தந்திரமாக தாவீதை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்ய தாவீது ஒவ்வொரு முறையும் தப்பித்துக் கொள்ளும்போது சவுலுக்கு தாவீதை பற்றி ஒரு பயம் கூடி போயிற்று. Thus in each and every situation when he made subtle plans to kill David escaped in each and every situation. Therefore he had a great fear towards David. జీవితముగా ఒక్కొక్కసారి తంత్రముగా దావీదుని చంపజూసినప్పుడు అంచను కూడా దావీదు తప్పించుకున్నప్పుడు దావీదుని పట్టినటువంటి భయము సౌలుకు కలిగి ఉన్నది. ஒரு தேசத்தின் தலைவன், ஒரு தேசத்தின் ராஜா அவர்தான் அந்த தேசத்துக்கு அஸ்திபாரமாக இருக்க வேண்டும். The captain or the king of the nation should be the foundation of that land. దేశం యొక్క అధిపతి దేశం యొక్క రాజు ఆ యొక్క దేశమునకు అతడే పునాది అయి ఉండవలెను. அந்த தேசத்துடைய வளர்ச்சி, அந்த தேசத்துடைய முன்னேற்றம், அந்த தேசம் ஒரு ராஜ்யமாக ஸ்தாபிக்கப்படுவது எல்லாம் ராஜாவுடைய கையில் தான் இருக்கிறது. The growth of the nation and the nation to be established as a nation all depends upon the hands of the king. ఆ యొక్క దేశం యొక్క అభివృద్ధి, ఆ యొక్క దేశం ముందుకు కొనసాగవలెను, ఆ యొక్క దేశం స్థాపించబడటయు అంచను కూడా రాజు యొక్క చేతిలో ఉన్నది. இப்பொழுது இந்த தேசம் இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு அஸ்திபாரமாய் இருக்க வேண்டியது சவுல் தான். Now the person who has to be the foundation for the land of Israel is Saul. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు దేశమునకు పునాదిగా ఉండవలసినది సౌలై ఉన్నాడు. மறுபடியும் 11ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Psalms 11 and verse 3. మరలా 11వ కీర్తనలు 3వ వాక్యము చదువుకునేదము. அஸ்திபாரங்களும் நிர்மூலமாகிறதே, நீதிமான் என்ன செய்வான்? இதனுடைய கருத்து என்னவென்றால், ஆண்டவரே, சவுல் தேசத்துக்கு அஸ்திபாரமா இருக்க வேண்டிய சவுல், தேசத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய சவுல் நீதிமான்களை வேட்டையாடி கொண்டிருக்கிறானே, நாங்கள் என்ன ஆண்டவரே செய்வோம்? The meaning of this verse is that Saul, who has to be the foundation of the land and who has to preserve the land, now is one who is hunting after the righteous, and then what shall the righteous do? ప్రభువా, దేశమునకి పునాదిగా ఉండవలసినటువంటి సౌలు, దేశమునకి కాపాడుదలగా ఉండవలసినటువంటి సౌలు ఈ విధముగా నీతిమంతులని వేటాడుచున్నాడే, మేమేమి చేసేదము అని చెప్పి దీని యొక్క భావమై ఉన్నది. దావీదో அதை புலம்பவில்லை, தேவனிடத்தில் ஜெபமாக ஏறெடுத்தான். David did not lament regarding that, but he made known to the Lord in prayer. దావీదైతే దేవుని యొద్ద అది విలపించలేదు, కానీ దేవుని యొద్ద అది ఒక కీర్తనగా పాడి ఉన్నాడు. அவன் ஓடி போகாமல் ஆண்டவரை நம்பினது நிமித்தம் ஆண்டவர் தாவீதுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஞானத்தை கொடுத்தார். Because David had put his trust upon the Lord and he did not flee away, God gave a special wisdom to David. అతడు పారిపోకుండా యెహోవాను మాత్రము నమ్ముకొని ఉన్నందువలన దేవుడు దావీదుకు ఒక విశేషమైన జ్ఞానమునిచ్చినాడు. என்னை கொலை செய்யதான் இந்த சவுல் எனக்கு ப்ரமோஷன் தருகிறார், இந்த காரியங்களை செய்ய சொல்லுகிறார் என்று அறிந்தாலும் அதை ஞானமாய் செய்ய போகிறான். Though he came to know that King Saul is giving him promotion to kill him, yet he went in a wise manner. నన్ను సంపజూసినటువంటి యొక్క సౌలు నాకు హెచ్చింపు కలుగజేస్తున్నాడని తెలుసుకున్నటువంటి దావీదు ఆ కార్యము నిమిత్తమై జ్ఞానముగా వెలుచు ఉన్నాడు. ఇది నిమిత్తం
ஜனங்கள் மத்தியில் தாவீதுக்கு தான் அதிக தயவு கிடைத்தது. Because of that David found favor amidst the people. ఈ యొక్క కార్యమును బట్టి దావీదుకు జనుల మధ్య అధికమైనటువంటి దయ దొరికినది. அரண்மனையிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்ததான தாவீது இப்ப 1000 பேருக்கு தலைவராய் இருந்தது மாற்றப்பட்டதனால ஜனங்கள் மத்தியில் போக வர ஆரம்பித்தான், ஜனங்களோடு பழக ஆரம்பித்தான், ஜனங்கள் மத்தியில் தயவு கிடைக்க ஆரம்பித்தது. David, who was sitting in the palace, now he was made as a captain over the 100, and therefore he went in the midst of the people, and he went and came in, therefore he has found favor in the midst of the people. రాజనగరిలో కూర్చున్నటువంటి యొక్క దావీదు ఇప్పుడు సహస్రాధిపతిగా మారి ఉన్నందువలన జనుల మధ్యకి వెళ్ళుటను వచ్చుటకు అతడికి సమయం దొరికినందువలన జనుల మధ్య ఎక్కువ దయ దొరికినది. இவன் பிரபலமானவனாய் மாறக்கூடாது, இவனை நான் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிதான் தந்திரமாக இப்படி சவுல் கிரியை செய்கிறான். ஆனால் தேவனோ அந்த சிச்சுவேஷன், அந்த சூழ்நிலை சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டு தாவீது இன்னும் பிரபலமானவனாய் மாறும்படியாய் செய்கிறார். He should not become famous, and somehow in a subtle way he want to kill him, but God taking this as an advantage, God made more famous David. దావీదు ముఖ్యుడిగా మారకూడదని చెప్పి ఈ యొక్క సౌలు తంత్రముగా ఆయన చంపజూచుచున్నాడు. అదే సందర్భమును దేవుడు తీసుకొని ఇంకను కూడా దావీదును ముఖ్యుడిగా మార్చుచున్నాడు. 18వ అధ్యాయం 16వ వచనం వాసింది. Chapter 18 and verse 16. 18వ అధ్యాయము 16వ వాక్యం చదువుకొనేదము. இஸ்ரவேலரும் யூதா ஜனங்களுமாகிய யாவரும் தாவீதை சிநேகித்தார்கள். அவர்களுக்கு முன்பாக அவன் போக்கும் வருத்தமாய் இருந்தான். எல்லாரும் தாவீதை நேசிக்க ஆரம்பித்தார்கள். All began to love David. అందరూ దావీదును ప్రేమించ ఆరంభించినారు. ஆண்டவர் தாவீதுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஞானத்தை கொடுத்தார். God has given a great wisdom to David. దావీదుకు యెహోవా శ్రేష్టమైన జ్ఞానమునిచ్చినాడు. வாசிக்க வேண்டாம், ஆனால் 14ஆம் வசனத்திலும் 30ஆம் வசனத்திலும் இதை வாசிக்கலாம். In verse 14 and verse 30 we can read this. 16వ వాక్యములోను 30వ వాక్యములోను దీన్ని చదవగలమే. எந்த அளவுக்கு சவுல் தாவீதை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று தந்திரமாய் முயற்சி செய்தாலும் ஆண்டவர் இன்னும் அவரை உயர்த்துவதை சவுலே காண ஆரம்பித்தார். The more Saul planned to kill David in a subtle way, God made Saul himself to see the way the Lord exalted David. ఎంతగా దావీదును చంపవాలని చెప్పి సౌలు కుయుక్తిగా అతడు చేసి ఉన్నప్పటికీ కూడా దావీదును దేవుడే హెచ్చించినది సౌలు చూస్తూ ఉన్నాడు. 28వ వచనం Verse 28. 28వ వాక్యము. கர்த்தர் தாவீதோடு கூட இருக்கிறார் என்று சவுல் கண்டறிந்து கொண்டான். போதும், சவுல் அதை கண்டான். கர்த்தர் தாவீதோடு கூட தான் இருக்கிறார். Saul saw that the Lord was with David. యెహోవా దావీదుతో కూడా ఉన్నాడు అని చెప్పి సౌలు కనుగొని ఉన్నాడు. இது நிமித்தம் சவுல் யாரை பயப்பட வேண்டும்? தாவீது தான் சவுலை அதிகமாய் பயப்பட வேண்டும். ஆனால் நடக்கிறது சவுல் தான் தாவீதை அதிகமாய் பயப்படுகிறார். David should fear for Saul, but instead of it Saul was much afraid of David. దీని వలన ఎవరు భయపడవలనంటే దావీదే సౌలుకి ఎక్కువ భయపడవలెను. అయినప్పటికీ కూడా సౌలు దావీదు నిమిత్తమై భయపడుచున్నాడు. 29వ వచనం. Verse 29. 29వ వాక్యము. ஆகையால் சவுல் இன்னும் அதிகமாய் தாவீதுக்கு பயந்து. போதும், பாருங்கள், சவுல் தான் தாவீதுக்கு பயப்படுகிறார். Saul was afraid of David. సౌలు దావీదుకు భయపడుచున్నాడు. ஆகையால் அஸ்திபாரம் நஷ்டப்பட்டதான பாழாய் போனதான அந்த பாழாய் போன இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியில் அதிகமாய் தாக்கப்படுகிற தாவீது அதிகமாய் பிரகாசிக்கிறார். In the midst of the people of Israel, wherein the foundation was destroyed and perished, this David he was afflicted more, but he began to shine more. పునాదులు పాడైపోయినటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో అధికముగా అణిచివేయబడుచున్నటువంటి దావీదు అధికముగా ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు. தாவீது அந்த நேரத்தில் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான். ஆனால் தேசத்திற்கே ராஜாவா இருக்கிறதான சவுல் இவரை எதிர்க்கும் போது அந்த எதிர்ப்பின் மத்தியில் ஆண்டவர் அவரை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார். During that time David was just an ordinary man, but when the king of the land of Israel resisted David, in that situation God was exalting David. ఆ యొక్క సందర్భంలో దావీదు సాధారణమైన మనుషుడే అయినప్పటికీ కూడా రాజు ఆయన ఎదిరించుచున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఎదిరించుచున్నటువంటి సందర్భంలోనే ఎక్కువగా దావీదుని హెచ్చించున్నాడు. தாக்குதல்கள் போராட்டங்கள் மத்தியில் சத்துருக்கள் சூழ்ந்திருக்கும் போது
தாவீது தாக்கப்படாமல் மாண்டு போகாமல் உயர்த்தப்பட்டதற்கான காரணம் தேவன் அவனுக்குள் வைத்த விசேஷித்த ஞானம். In the midst of conflict, in the midst of in the time wherein the enemies encamped around him, the reason why he was preserved is that the excellent wisdom the Lord has placed in him. ఆయనకు కొట్లాటం వచ్చును, పోరాటం వచ్చును. దావీదు కాపాడబడినటువంటి కారణం ఏమిటంటే దావీదు లోపల దేవుడు ఉంచినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానమై ఉన్నది. அந்த ஞானம் நம்முடைய போராட்டங்கள் நமக்கும் அவசியமாக இருக்கிறது. Even we are in need of that wisdom in our time of trials. అటువంటి జ్ఞానమైనది మన యొక్క పోరాటముల్లో మనకు కూడా అవసరమై ఉన్నది. நமக்கு மற்ற ஞானம் நிறைய இருக்கு, உலக ஞானம் நிறைய இருக்கு. ஆனா போராட்டத்துல ரொம்ப அவசியமான அந்த தெய்வீக ஞானம் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. We do have other wisdom and worldly wisdom more, but in the time of trials we do lack in divine wisdom. మనకు మిగతా జ్ఞానముని లోక సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానముని ఎక్కువగా ఉన్నది. అయితే పోరాటముల్లో మనకు కావలసినటువంటి దైవిక జ్ఞానము మనకు మిక్కిలి తక్కువగా ఉన్నది. யார் நம்மை எதிர்த்தாலும் முழு உலகமே நமக்கு விரோதமாய் எழும்பினாலும் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார் என்கிறதான அறிவோடு ஞானமாய் நாம் நடந்தால் எல்லா எதிர்ப்புகள் நம்மை இன்னும் உயர்த்ததான் செய்யும். Whosoever shall resist us, and even if the whole world resist us, and if we shall live with the knowledge that the Lord is with us, then all our resistance will promote us. ఎవరు మనకి విరోధముగా లేచినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క సర్వలోకమే మనకి విరోధముగా లేచినప్పటికీ కూడా యెహోవా నా పక్షమునున్నాడని చెప్పే జ్ఞానం ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క విరోధముగా లేచినటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభు ఇంకను మనల్ని హెచ్చించుచుండును. ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடுவோம். For one moment let us all close our eyes. ఒక నిమిషము మనం కన్నులు మూసుకొనేదాము. என்னுடைய போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் மத்தியில் இந்த ஆவிக்குரிய ஞானம், இந்த தெய்வீக ஞானத்தில் நான் மிகவும் குறைவாய் இருக்கிறேன், எனக்கு அந்த ஞானம் அதிகமாய் எனக்கு தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். In the midst of my conflict and trials, I do lack much in this divine wisdom. Those who say so can put up your hands. నా యొక్క పోరాటములో దైవిక జ్ఞానము నాకు మిక్కిలి తక్కువగా ఉన్నది అని చెప్పు వారు మాత్రమే చేతులెత్తండి. ஆண்டவரை நோக்கி தாவீது ஜெபித்த போது தாவீதுக்கு ஞானத்தை கொடுத்த தேவன் நம்ம மத்தியிலும் இருக்கிறார். As David prayed unto the Lord gave wisdom to David is in our midst. యెహోవాను చూసి దావీదు ప్రార్థించినప్పుడు జ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి ప్రభువు మన మధ్య ఉన్నాడు. நாம் இப்பொழுது ஒரு நிமிடம் நாமும் ஜெபிப்போம். For one moment even let us all pray. ఒక నిమిషం మాత్రం మనము కూడా ప్రార్థించాలి. தாவீதுக்கு ஞானம் கொடுத்ததான அந்த தேவனை நோக்கி ஜெபிப்போம். Let us pray to the Lord who gave wisdom to David. దావీదుకు జ్ఞానము అనుగ్రహించినటువంటి దేవుని వైపు చూసి ప్రార్థించడం. சாத்தான் எதிர்க்கும்போது, When Satan resists us, సాతాను మనల్ని ఎదిరించినప్పుడు, மனுஷர் எதிர்க்கும்போது, when people resist us, మనుషులు ఎదిరించినప్పుడు, சூழ்நிலைகள் எதிர்மறையா இருக்கும்போது, when situations are contrary to us, పరిస్థితులు మనకు ప్రతికూలముగా ఉన్నప్పుడు, ஓட வேண்டிய சூழ்நிலையில், at time to flee away, పారిపోవాల్సినటువంటి நான் పరిస్థితుల్లో, மாண்டு போய் விடுவேன் என்று நினைக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில், at situation when we think that we would perish, నేను చనిపోయేదనో అనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో, அதே சூழ்நிலையில் நம்மை உயர்த்தக்கூடியதான ஒரு ஞானத்தை கர்த்தர் நமக்கு தர வேண்டும். God should give us a wisdom to exalt us in the same situation. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనల్ని హెచ్చించేటువంటి జ్ఞానము ప్రభువు మనకు అనుగ్రహించవలెను. அதற்காக நாம் எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். For which let us all pray. దాని నిమిత్తం మనం అందరం ప్రార్థించదమే. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஞானத்தில் மிகவும் குறைவுள்ளவர்களா இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு எப்படி போராடணும் தெரியல. சோதனைகள் வரும்போது தடுமாறுகிறோம் ஆண்டவரே. புத்தி இல்லாதவர்களைப் போல நடக்கிறோம், தூஷணம் பேசுகிறோம், முறுமுறுக்கிறோம், தோல்வி அடைகிறோம், சோர்ந்து போகிறோம். அப்பா, ஞானத்தை தாரும் ஆண்டவரே, ஞானத்தை தாரும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். உங்களுடைய வாய்களை திறந்து உங்களுடைய ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுங்கள். கர்த்தர் ஞானத்தை தருவார். அடுத்த போராட்டம் உங்களை உயர்த்தும். அது அழிவுக்குரிய அவர் போராட்டமா இருக்காது. கூப்பிடுவோமாக. ஆண்டவரே நீர் இறங்கும். ஆண்டவரே நீர் கிரியை செய்வீராக. இயேசுவே உங்களுடைய ஞானத்தை நீர் தாரும் ஆண்டவரே. Thank you Lord, we thank you Jesus, praise you Lord. சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்த தேவா, சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்த தேவா, புத்தியா நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க, புத்தியா நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க தாரம் தாரம். சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்த தேவா, சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்த தேவா, புத்தியா நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க, புத்தியா நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க தாரம் தாரம். கர்த்தர் நமக்கு அந்த ஞானத்தை தர முடியாது. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம்.
ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அடுத்தபடியாக இந்த வசனத்தை ஒரு ஆவிக்குரிய இன்றைக்கு பொருத்தமான ஒரு கண்ணோட்டத்தின்படி நாம் பார்க்க போகிறோம். Now let us see this verse that it may be applicable to our spiritual life today. తరువాతి యొక్క వాక్యమును ఆత్మీక సంబంధముగా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులకు తగినట్లుగా మనం చూసేదాం. ஆண்டவரே, அஸ்திபாரமே அழிக்கப்பட்டால் நீதிமான் என்ன செய்வான்? Lord, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? ప్రభువా, పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులు ఏమి చేయగలరు? நான் விசுவாசியா இருக்கும்போது என்னுடைய வீட்டில் 4-5 தென்னை மரங்கள் இருந்தது. When I was a believer, we had 4 to 5 coconut trees in our house. నేను విశ్వాసిగా ఉన్నప్పుడు నా ఇంటిలో 4-5 కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నవి. பல வருடங்களாக அது இருந்ததனால காற்றடிக்கும் போது வீட்டின் மேல் விழுந்து விடுமோ என்கிறதான பயத்தில் அதை அறுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் தீர்மானித்தோம். Because the tree was there for so many years, we thought that when the wind blew, it may fall down, so we have planned to cut off the tree. కొన్ని సంవత్సరములుగా Cut off the trees. కొన్ని సంవత్సరములుగా అవి ఉన్నందువలన ఇంటి మీద పడును అని చెప్పి వాటన్నిటిని కూడా కోసివేయట కొరకే మేము తీర్మానించున్నాము. ஒரு மரத்தை மேலே கட்டி போட்டு அதை அறுக்கிறவர்கள் கொஞ்சம் தான் இழுத்தார்கள், அது சீக்கிரமாக விழுந்து விட்டது. Those who cut the tree, they came and they tied the upper part and then they tried to pull it down, but immediately the tree has fallen down. ఒక చెట్టును పైన కట్టి ఉన్నారు. వారు ఆ యొక్క చెగ నరుకు వారు కొంచెం మాత్రమే దాన్ని లాగి ఉన్నారు. వెంటనే అది పడిపోయి ఉన్నది. இந்த மரம் எப்படிதான் இவ்வளவு சீக்கிரமா விழுந்து விட்டது என்று யோசனையோடு பார்க்க போகும்போது, when we went to see that how the tree has fallen so soon, ఈ యొక్క చెట్టు ఏ విధముగా త్వరగా పడిపోయి ఉన్నది అని చెప్పి వెళ్లి చూసినప్పుడు அந்த முழு தென்னை மரத்தினுடைய மைய பகுதியில் ஒரு பெரிய ஓட்டை. in the center part of the whole coconut tree there was a big hole. ఆ యొక్క కొబ్బరి చెట్టు అంచులో కూడా మధ్య భాగమును చూసినట్లయితే రంధ్రం ఏర్పడి ఉన్నది. அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? Do you know what is the reason for that? దాని కారణం ఏమిటో తెలుసా? இந்த தென்னை மரம் ஒரு குருத்தாக இருக்கும்போது ஒரு வண்டு அதற்குள் ஏறிவிட்டது. When this coconut tree was tender, an insect have entered into it. ఆ యొక్క కొబ్బరి చెట్టు చిన్న మొక్కగా ఉన్నప్పుడు దానిలోనికి ఒక బోరగా లోపలికి ప్రవేశించున్నది. அது உள்ளே மறைந்திருந்து இந்த தென்னை மரம் வளரும் போது அந்த வண்டு அதற்குள் இருக்கிற எல்லா சத்தையும் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கும். It was hidden inside, and as the coconut tree grew, it has eaten all the nutrition that was found in the plant. ఈ యొక్క కొబ్బరి చెట్టు ఎదిగి వచ్చి ఉన్నప్పుడు దానిలో ఉండి ఆ యొక్క పురుగు అంచను కూడా తినివేస్తూ ఉండును. வெளியே பார்த்தால் ஒன்றுமே தெரியாது. Outwardly nothing was seen. బయట చూసినట్లయితే ఏమీ కూడా తెలియదు. ஆனால் உள்ள ஒரு பெரிய அழிவு உண்டாய் கொண்டிருக்கிறது. But a great destruction was taking place within. లోపల చూసినట్లయితే గొప్ప నాశనం కలుగుచూ ఉన్నది. இது போல நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவித்துல நாம் எல்லாரும் ஆவிக்குரிய ஜீவித்துல நல்லா முன்னேறிட்டே வரும் பெந்தேகோஸ்தே ஜனங்கள் தான், நமக்கு உன்னதமான உபதேசங்கள் தான். ஆனால் அடிப்படையில் அஸ்திபாரத்தில் சில பழுதுகள் உண்டு. Even so, we are all Pentecostal people and we may be progressing well in our spiritual life. It may appear so, but in the foundation there may be some fault. మనమంతరమును కూడా మంచిగానే ఉన్నాము. మనమంతరం పెంతెకోస్తు యొక్క జనులై ఉన్నాము. మనకు మంచి ఉపదేశములు ఉన్నవి. అయినప్పటికీ కూడా పునాదుల్లో చూసినట్లయితే పాడు కలుగుచూ ఉన్నది. இந்த அஸ்திபாரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அஸ்திபாரத்தில் நமக்கு பழுதுகள் இருக்கிறதுனால நாம் வளரும் போது ஒரு பயத்தோடு தான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நான் நிற்பேனா விழுந்து விடுவேனா என்று நாம் பயத்தோடு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Because a fault is found in our foundation, as we grow up, we grow with fear, saying that whether we will be able to stand or fall. జీవితముగా పునాదుల్లో మనకు పాడైపోచున్నందువలన మనం ఎదిగి వచ్చినప్పుడు మనము భయము చోదనే పెరిగేదము. నేను నిలిచిదనా నిలవలేకపోయేదనా అని చెప్పి ఉందము. அஸ்திபாரத்தில் தானே பிழைகள் இருக்கிறதுனால நாம் வளரும் போது ஆரோக்கியமற்றவர்களாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Because fault is found in the foundation itself, we to grow up without any strength. ఈ యొక్క పునాదుల్లో తప్పులు ఉన్నందువలన మనము పెరుగునప్పుడు ఆరోగ్యం లేని వారముగా అభివృద్ధి చెందేదము. இதனாலதான் ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் நாம் வளர்ந்தாலும் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருப்போம், அபிஷேகம் பெற்றுக் கொண்டிருப்போம், வெண்வஸ்திரம் தான் தரிச்சிருப்போம். ஆனா சில நேரத்துல நமக்கே ஒரு சந்தேகம், நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேனா இல்லையானே எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. Therefore, though we grow in our spiritual life, we may have taken water baptism, we may have received the Holy Spirit, but in some situation they may have doubt saying that whether they are saved. మనం ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదిగి వచ్చుచున్నప్పటికీ కూడా
రక్షింపబడి ఉంటాము, బాప్తిస్మం తీసుకుంటాము, పరిశుద్ధాత్మ పొంది ఉంటాము, చల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని ఉంటాము. అయినప్పటికీ కూడా మనకే కొన్ని సందర్భంలో సందేహం వచ్చున్నది, నేను రక్షింపబడి ఉన్నానా లేదా అని. எத்தனையோ வருஷமா நம்ம சபைக்குள்ள இருப்போம், ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துல ஜெயமே இல்லாம அப்படியே நான் இருப்போம். அடிப்படையான ஒரு காரியமா இருக்கும். We may be in the church for so many years together, but we may not have victory in a particular thing for so many years. We may not have victory in that Basic things. Basically. ఎన్నో సంవత్సరములుగా మనము సంఘములో ఉంటాము, అయినప్పటికీ కూడా ఏదైనా ఒక గుర్తింపబడినటువంటి కార్యములు విజయం లేకుండా ఉంటాము, అదే విధముగా ఉండి ఉంటాము. ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தில் எப்படி இருந்தோமோ அப்படிதான் இப்பொழுதும் இருக்கிறோம். அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டோம், ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டோம், எல்லாம் உண்டு. ஆனால் இந்த ஒரு காரியத்துல ஜெயமே கிடையாது. We are in the same situation wherein we are found before we are saved. Even we have received the Holy Spirit, we get filled in the Spirit, but we don't have victory in that particular thing. రక్షింపబడక ముందుగా ఏ కార్యములైతే ఉన్నామో అదే విధముగానే మనము బాప్తిస్మం తీసుకొని ఉంటాము, పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఉంటాము, దానిలో విజయం ఉండదు, அதே விதமாக ఉండేదమే. உதாரணமாக மன்னிப்பு என்கிறதான காரியம் ரட்சிப்பில் அடிப்படையில் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதான ஒரு ஈவு. For example, forgiveness, this is a gift that we receive on the basis of salvation. ఉదాహరణగా క్షమాపణ అని చెప్పినది రక్షణలో కలుగుచున్నటువంటి మనకు కార్యమై ఉన్నది. மன்னிக்கிற சுபாவம் பெரிய பரிசுத்தவான்களுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு சுபாவம் அல்ல, அது ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மத்தியில் இருக்க வேண்டிய ஒரு சுபாவம். Character of forgiveness is not the character to be found in the midst of great saints, but this should be found in the midst of the people who are saved. క్షమించుట అని చెప్పినది గొప్ప పరిశుద్ధుల మధ్య కలుగునటువంటి కార్యము కాదు గాని రక్షింపబడే వారి మధ్య ఉండవలసినటువంటి కార్యమే. இப்பொழுதும் ஒரு சகோதரி சாட்சி சொன்னார்கள், எப்படி பாஸ்டர் மனாசே ஒரு பாஸ்டரை பற்றி எப்படி சொன்னார் என்று. Even now a sister testified saying that Pastor Manasseh has said about a pastor like this. ఇప్పుడు కూడా ఒక సహోదరి సాక్ష్యం చెప్పి ఉన్నది, పాస్టర్ మనాసే ఏ విధముగా ఒక పాస్టర్ గురించి చెప్పి ఉన్నారని చెప్పినారు. ஒரு பாஸ்டருடைய மனைவி அந்த பாஸ்டரை அடித்ததுனால அந்த பாஸ்டர் அந்த மனைவியோடு பேசாமல் இருந்தார் ஒரு நாள். One pastor's wife, because she has beat that pastor did not speak to his wife for one day. పాస్టర్ యొక్క భార్య పాస్టర్నే కొట్టినందువలన ఆ యొక్క భార్యతో కూడా పలకకుండా ఒక దినం ఉన్నాడు. அடுத்த நாள் ஒரு விபத்தில் சிக்கி அவருடைய ஆத்துமா நரகத்துக்கு போய்விட்டது. On the next day he met with an accident and his soul reached hell. తర్వాత రోజు ఒక ఆపదలో చిక్కుకొని వాని యొక్క ఆత్మ పాతాళమునికి వెళ్ళి ఉన్నది. அவரை கொண்டு போன தூதனிடத்தில் அவர் தர்க்கம் பண்ணி கொண்டிருக்க, நான் பாஸ்டர், நான் அடிக்கல, என் மனைவி தான் என்னை அடித்தாள், அதனாலதான் பேசாம இருக்கிறேன். தூதன் சொன்ன காரியம், நீ பேசாம இருக்கிறதே, மன்னிக்காமல் இருக்கிறதே பாவம். அவங்க அடிச்சாலும் சரி, நீ மன்னிக்காமல் இருக்கிறதே ஒரு பாவம், நரகத்துக்கு தான் போகணும். That pastor was arguing with the angels who carried him to the hill, saying that it was not I who beat my wife, but it was she who has beat me. But the angel said that though she beats you, yet you have to forgive, because you have not forgiven, you should go to hell. తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి ఆ యొక్క దూత అనుచూ ఉన్నాడు, నేను ఒక పాస్టర్ని, ఆ యొక్క భార్య నన్ను కొట్టి ఉన్నది, అందువల్లనే నేను మాట్లాడకుండా ఉన్నాను అని చెప్పినాడు. అయితే ఆ యొక్క దూత, నీ యొక్క భార్య కొట్టినప్పటికి కూడా నీవు క్షమించుకుని ఉన్నావు, అదే పాపమైనది, నీవు నరకమునికే వెళ్ళవాలని చెప్పి ఉన్నది. ஆனால் மறுபடியும் பரலோகத்தில் ஒரு கட்டளை புறப்பட்டது, அவருக்கு இனி ஒரு தருணத்தை கொடு, அவர் பூமிக்கு போய் இந்த சம்பவத்தை எல்லாரிடத்தையும் சொல்லு என்று தூதன் சொன்னார். But a voice was heard from heaven saying that give him another chance that he may go to the earth and that he might share this instance to all the people of this world. పరలోకము నుంచి మరలా ఒక ఆజ్ఞ బయలుదేరి వచ్చినది, అందువలన ఈ యొక్క భూలోకమునకు వెళ్లి ఇంకొక సమయం ఇవ్వబడినందువలన ఈ యొక్క కార్యముల గురించి చెప్పమని చెప్పి ఆ యొక్క దూత చెప్పి ఉన్నది. பிரியமானவர்களே, நான் கோவப்பட்டதுக்கு, நான் கசப்பு வைக்கிறதுக்கு, நான் பேசாம இருக்கிறதுக்கு, மன்னிக்காம இருக்கிறதுக்கு, அவங்க அடிச்சாங்க, அவங்க இப்படி பேசினாங்க, அதனாலதான் இப்படி இருக்கிறேன், பரலோகத்தில் போய் சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது. எனக்கு பிளட் பிரஷர் இருக்கு, எனக்கு சுகர் இருக்கு, அதனாலதான் நான் டென்ஷன் ஆகுறேன்னு சொல்லி பரலோகத்துல சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது. தப்பு தான், நரகத்துக்கு தான் போகணும். Beloved, we getting angry and having bitterness and hatred and not speaking with the others, we cannot go to heaven and give excuses saying that because I have
have sugar and such and such problem, and I did not speak to that person, such excuses cannot be told in heaven. ప్రియమైన వాళ్ళారా, నేను కోపపడి ఉన్నాను, నేను ద్వేషించున్నాను, ఈ విధముగా విరోధముగా చేసి ఉన్నాను, నాకు ఈ విధముగా షుగర్ ఉన్నది, లేకపోతే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నది, అందువలన నేను ఈ విధముగా చేస్తున్నాను అని చెప్పి పరలోకమునకు వెళ్ళి మనము సాకులు చెప్పలేము. మనకు నరకమే నరకమై ఉన్నది. மன்னிக்காம போனதுக்கு ஒரு மனுஷன் நரகத்துக்கு தள்ளப்படலாம் சொன்னா அது பரிசுத்தவான்கள் மத்தியில் காணப்படுகிற ஒரு பாவம் அல்ல, அது அடிப்படையான ஒரு பாவம். If a man is cast into hell for not forgiving, then that is not the sin that is found among the saints, but that is a sin that is found basically. క్షమించకపోయినందువలన నరకమునకు వెళ్ళుచు ఉన్నారని చెప్పినట్లయితే అది పరిశుద్ధుల మధ్య ఉండేటువంటి పాపము కాదు, కానీ రక్షింపబడిన వారి మధ్య ఉన్నటువంటి పునాదులు కనబడుచున్నటువంటి ఆ యొక్క పాపమై ఉన్నది. நமக்கு விரோதமா சிலர் எல்லாம் பேசுவாங்க. Some may speak against us. మనకి విరోధముగా కొంతమంది మాట్లాడేదరి. அந்த பேசினதை பற்றி ஏதாவது நம்ம கேள்விப்பட்ட உடனே அந்த ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் இங்கேந்து ஏதோ ஒன்று எழும்பும், பார்த்திருக்கீங்களா? ஒன்று எழும்பி இங்க நிற்கும். As we hear them speaking about us, and whenever we remember that situation, something will rise out of us. మనకు విరోధముగా ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడి ఉన్నట్టయితే ఆ యొక్క మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా కడుపులో నుంచి ఏదో ఒక గొంతు వరకు వచ్చి నిలబడని இருதய துடிப்பு பெருகும். A heartbeat will increase. హృదయం కొట్టుకున్నట్టు ఎక్కువ அதுதான் கசப்பு. That is bitterness. అదే ద్వేషము. ஆனா அந்த கசப்பா இருந்தா யாரா இருந்தாலும் கசப்பான்னு வாயில வச்சா துப்பிடுவாங்க. இந்த கசப்பை துப்புணும் தோணாது. பேசிட்டே இருக்கணும், யோசிச்சுட்டே இருக்கணும், அழுதுட்டே இருக்கணும், சாப்பிடாமலே இருக்கணும், படுத்துட்டே இருக்கணும், இதுதான் தோணுது. நல்ல கசப்பு. If we keep any bitter thing in our mouth, they used to spit it off, but this bitterness is different. But this makes us to always sleep, to lie down, to always think. చేదు ఎవరైనా నోట్లో పెట్టినట్లయితే అది వెంటనే కూడా తిప్పివేసేది. అదే విధముగా ఈ యొక్క చేదైనది ఆ విధముగా ఉండదు. మాట్లాడుచునే ఉండవాలని, ఏడ్చునే ఉండవాలని, పండుకునే ఉండవాలని, అదే యొక్క చేదై ఉన్నది. அதனாலதான் என்னதான் மன்னியுங்கள், விட்டு விடுங்க, மறந்துடுங்கன்னு சொன்னா கூட மனசு அது விடாது. அந்த கசப்பு பற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு கசப்பு கூடே இருந்து நரகத்துக்குள் தள்ளுற வரைக்கும் விடாது. Therefore, however we say to forgive, to leave it off, they cannot leave or forsake it, because that is a bitterness that clings on to us. క్షమించండి, విడిచిపెట్టండి అని చెప్పితే వినది. ఆ యొక్క చేదైనది అదే పట్టుదలతో ఉండే చేదయుడిని ఆఖరిగా నరకములో త్రోసేంత వరకు కూడా ఆ యొక్క చేదు ఉండుని. இதே போல நாம் பெந்தைகோஸ்து ஜனங்களா இருக்கட்டும், நமக்குள்ள சில பழக்கங்கள் இருக்கு. குடி பழக்கமா இருக்கட்டும், ஸ்மோக்கிங் பழக்கமா இருக்கட்டும், அது டிவி பார்க்கிற பழக்கமா இருக்கட்டும், சினிமா பார்க்கிற பழக்கமா இருக்கட்டும், சில தவறான உறவுகளா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் நம்ம பெந்தைகோஸ்து ஜனங்கள் தானே விட முடியல. Likewise, we may be Pentecostal people, but we have some habits like drinking or smoking or wrong relationships, TV and so on. And wrong relationships or TV or so on, but we are not able to forsake it. మనము పెంతెకోస్తు జనులమై ఉండవచ్చునే, అయినప్పటికీ కొన్ని అలవాట్లు మనం విడిచిపెట్టలేకపోయి ఉండదు. అది త్రాగుడై ఉండవచ్చును, ప్రగ తాగుడై ఉండవచ్చుని, అయితే వేరేటువంటి అక్రమ సంబంధమై ఉండవచ్చును, టీవీ ఉండవచ్చు, ఇటువంటి కార్యములు ఉండుని. இதற்கு காரணம் நம்முடைய ரட்சிப்பே சரியில்லை. The reason for this is that our salvation itself is not right. దీనికి కారణం ఏమిటంటే మనకి రక్షణ సరిగా లేదు. రక్షిக்கப்படவில்லை என்று சொல்லவில்லை, ஆனால் ரட்சிப்பில் ஏதோ ஒரு தவறு நடந்திருக்கிறது. I don't say that you are not saved, but some fault has taken place in your salvation. రక్షింపబడలేదని చెప్పలేదు, కానీ ఆ యొక్క రక్షణలో ఏదో ఒక తప్పు జరిగి ఉన్నది. இதுதான் అస్థిభారத்தில் வந்திருக்கிறதான பிழை. This is a fault in the foundation. ఇదే పునాదుల్లో వచ్చినటువంటి తప్పు. நன்றாக கவனியுங்கள். Now listen carefully. మంచిగా గమనించండి. நம்ம அநேகருக்கு இந்த பிழை ரட்சிப்பில் வந்திருக்கிறது. This fault occurs at salvation for many of us. మనలో అనేక మందికి ఇటువంటి తప్పు యొక్క పునాదుల్లో రక్షణలో వచ్చున్నది. நம்மில் நிறைய பேர் ஆண்டவரிடத்தில் அறிமுகமானதற்கு காரணமே ஆண்டவர் நம்முடைய வீட்டுல, நம்முடைய குடும்பத்துல, வேலையில ஏதாவது ஒரு அதிசயங்களை செஞ்சிருப்பாரு, வியாதிகளிலிருந்து சுகம் தந்திருப்பார். ஏதோ ஒரு நன்மையை செய்ததுனால அந்த நன்மை நிமித்தம் சபைக்கு வர ஆரம்பித்தோம். God would have done some goodness to our family or to any of our family members, or you would have done something good in our working spot, or he would have healed some of the sicknesses. Therefore, seeing that goodness, we would have come to the Lord. మనము దేవునికి దగ్గరగా వచ్చినటువంటి కారణమే ఏమిటంటే మన యొక్క కుటుంబంలోనూ, మనలోనూ, మన యొక్క ఉద్యోగ స్థలములోనూ ఏదైనా దేవుడు అద్భుతము చేసి ఉంటాడు, మనకు స్వస్థపరిచుంటాడు. ఈ విధముగా ఏదో ఒక మేలు చేసినందువలనే ఆయన దగ్గరకు వచ్చినాము. ஆனால் நம்மிடத்தில் நடந்திருக்கிற பெரிய தவறு என்ன தெரியுமா?
அந்த நன்மைதான் நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு காரணமா இருக்கிறதே ஒழிய கல்வாரி அண்டை வராமலேயே பைபாஸ் பண்ணி போய்விட்டோம். The great fault that has taken place in our life is that goodness itself has served as a way for salvation, but we have not come to the feet of Calvary. అయితే మనం మేలే మనం అనుకొనొచ్చు ఆయన యొద్దకు వచ్చున్నామే కానీ మనం కల్వారి యొద్దకు రాలేదు. కల్వారి యొద్దకు రాకుండా వేరే మార్గము గుండా మనం వెళ్ళి ఉన్నామే. ரட்சிப்பு என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக கல்வாரி அண்டை மாத்திரம்தான் ரட்சிப்பு. அது நன்மையிலும் அற்புதத்திலும் அடங்கிய ரட்சிப்பு அல்ல. To say salvation is only at the feet of Calvary. That doesn't depend upon goodness or any other thing. రక్షణ అని చెప్పినట్లయితే కల్వారి యొద్దనే ఆ యొక్క రక్షణ ఉన్నది. అది మేలు మూలముగాను అద్భుత మూలముగాను కలిగినది కాదు. நம் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு நன்மையை செய்திருக்கிறார், அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார், தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்கிறதான அறிவு உண்டு. அந்த அறிவின் நிமித்தம் ஒரு நன்றியினால் நாம் ஆண்டவருடைய கையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறோம். இப்படியாக தான் வளர்ந்திருக்கிறோம். ஆனால் கல்வாரிக்கு போகாமல், கல்வாரியின் அன்பை பெற்றுக் கொள்ளாமல், அந்த கல்வாரியின் பலியை பற்றி ஒரு அறிவில்லாமல் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். We have a knowledge that God has done something goodness to us and that God has healed our sicknesses and by which we have come to the Lord, but we do not have knowledge of the Calvary, and without coming to the Calvary itself we have received the salvation. మన యొక్క జీవితములో మేలు కలిగి ఉన్నది, అద్భుతములు జరిగి ఉన్నది. అందువల్ల మన యొక్క జీవితం ఆయన యొక్క చేతులకు సమర్పించున్నాము. అయినప్పటికీ కూడా మనం కల్వారి యొద్దకు వెళ్ళకుండా ఉన్నాము. కల్వారి యొక్క ఆ యొక్క త్యాగమును మనం చూడకున్నాము. కల్వారిని మనం చూడకుండా ఉన్నాము. கல்வாரி இல்லாமல் ரட்சிப்பில்லை. Without Calvary there is no salvation. కల్వరి లేకుండా రక్షణ లేదు. இதை சுட்டி காட்டதான் 9 வாதைகளை பார்வோனுக்கு அனுப்பினாலும் பார்வோன் விடவில்லை. 10வது வாதையாக அந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்படும் போது மாத்திரம்தான் அவர்களை அவன் விட்டு விடுகிறான். In order to reveal it, though God has sent 9 plagues, yet Pharaoh did not believe. Therefore the Lord sent the 10th plague, 10th day, and because of that he believed it. చీను మూలముగానే 9 విధమైనటువంటి తెగుళ్లు పంపించినప్పటికీ కూడా ఫరో విడిచిపెట్టలేదు. 10వ తెగులు పంపించినప్పుడే అతడు విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు. ஆகையால் ரட்சிப்பில் இருக்க வேண்டியதான அந்த ரட்சிப்பின் உறைவிடமாகிய அந்த கல்வாரியின் தரிசனமும் அன்பும் அறிவும் இல்லாததனால நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் நன்மையினால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அது சரியான ஒரு ரட்சிப்பு அல்ல. Because we do not have the vision of Calvary and the revelation concerning Calvary, we are saved, but we are saved because of the goodness and the miracles that we have seen of God. అందువలన కల్వారి మూలముగా మనం రక్షింపబడలేదు. ఆ యొక్క ప్రేమను, ఆ యొక్క ప్రకటన మనం లేని వారమై ఉన్నాము. మేలు మూలముగా మనం రక్షింపబడి ఉన్నాము. ఈ నిమిత్తం అనేక தீமைகள் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் தொடர்ந்து வருகிறது. அதில் 3 காரியங்களை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். Therefore many evil following after our life, but I would like to point out 3 evils. ఇందు మూలముగా మనకి అనేక విధమైన కీడులు సంభవించు వచ్చున్నవి. దానిలో 3 కార్యములు నేను చెప్పగోరుచున్నాను. ஒன்று, நம்முடைய ரட்சிப்பில் சரியான ஒரு மனஸ்தாபம், மனம் திரும்புதல் இல்லை. One, there is no proper repentance in our salvation. మొదటిగా మన యొక్క రక్షణలో సరి అయినటువంటి పశ్చాత్తాపముని మారు మనసు లేదు. ஞானஸ்நானம் எடுத்த அநேகர் ஜீவியத்தில் ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு முன்பாக நம்முடைய பாவங்களுக்காக மனம் கசந்து அழுததான ஒரு நாள் இருக்கிறதா? Many who have taken water baptism, now let us remember and see, is there a day wherein we have cried with bitterness for our sins before taking water baptism? బాప్తిస్మ తీసుకున్న మనమందరం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకునేదమే. మనము బాప్తిస్మ తీసుకునక ముందుగా మన యొక్క పాపముల నిమిత్తమై సరిగా మనం పరీక్షించుకొని ఏడ్చున్నామా? நாம் பாவங்களை அறிக்கை செய்திருப்போம், ஆனால் மனம் திரும்புதல் இல்லாமல் இருக்கும். We would have confessed sins, but there would not have been any repentance. మనము పాపములను ఒప్పుకోలు చేసినాము, అయితే మారు మనసు లేకున్నాము. மனஸ்தாபம், மனம் திரும்பல் என்று சொல்வது அது ரட்சிப்பில் ஆரம்பித்து அது முடிவடைய கூடாது, சாகும் வரைக்கும் தொடர்ந்து வர வேண்டியதான ஒரு அனுபவம். Repentance, it should begin at salvation, and that should not die in the way itself, but it should come until the end or till our death. ఈ యొక్క పశ్చాత్తాపము అని చెప్పినది, మారు మనసు అని చెప్పినది రక్షణలో ఆరంభించి అది ముగింపబడకూడదు. మనము చనిపోవంచకును కూడా అది కొనసాగి రావాలి అని. அந்த மனம் திரும்புதல் என்று சொல்வது அது நம்முடைய நிலவரத்தை பற்றி நான் எப்படி இருந்தேன் என்கிறதான அந்த அறிவு நிமித்தம் வருகிறதான ஒரு பணிவான ஒரு ஆவிதான் மனம் திரும்புதல். When we say about repentance, that is a contrite spirit that comes out of us by seeing our own state. ఈ యొక్క మన యొక్క మారు మనసు అని చెప్పినది నేను ఏ విధముగా ఉన్నాను అని చెప్పే చీన మనసు కలిగి ఉండుటే ఆ యొక్క మారు మనసు అయి ఉన్నది. ஒரு ஜட்ஜுக்கு முன்பாக
ஒரு குற்றவாளி நின்று கொண்டிருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். For example, if an accused person is standing before the judge, ఒక న్యాయాధిపతి ముందుగా నేరస్తుడు నిలబడి ఉన్నాడు అని చెప్పి అనుకునేదమే. அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை தான் விதிக்கப்பட வேண்டும். that He should be judged by hanging. he should be judged by hanging. అతనికి ఉరి శిక్ష విధింపబడవలెను. ஆனால் அந்த ஜட்ஜோ இவன் மேல் இரக்கம் பாராட்டி ஒரு எச்சரிக்கையோடு விடுவிக்கிறான். But judge, he being gracious toward him and he leaves him with a warning. ఆ యొక్క న్యాయాధిపతి ఇతన్ని కనికరించి ఒక హెచ్చరిక చేత పంపివేయుచున్నాడు. குற்றவாளி எப்படி நின்று கொண்டிருப்பான் அந்த ஜட்ஜுக்கு முன்பாக கற்பனை செய்யுங்கள். Just imagine and see that how that accused person will be standing before the judge. ఆ యొక్క నేరస్తుడు ఏ విధముగా న్యాయాధిపతి ముందుగా నిలబడి ఉంటాడని చెప్పి మీరు ఆలోచించి చూడండి. கை கட்டி தாழ்மையோடு பணிவோடு கண்ணீரோடு நன்றியோடு நின்று கொண்டிருப்பான். He'll be holding his hands and his head bowing down, and with all humility he'll be standing before the judge. చేతులు కట్టుకొని తగ్గింపుతో కూడా దీన మనసుతో కూడా కృతజ్ఞతతో కూడా నిలబడి ఉంటాడు. ஜட்ஜ் கேட்கிறார், நீ இனிமேல் இதை செய்வியா? Judge is questioning him, saying that, will you do this again? న్యాయాధిపతి అడుగుచున్నాడు, ఇక మీదట ఈ విధముగా చేసేదవా? நான் கண்டிப்பா செய்ய மாட்டேன் ஐயா. Surely I will not do this. అయ్యా నేను ఖచ్చితంగా చేయను. நான் பண்ணது பெரிய தப்பையா. I have committed a great mistake. నేను చేసినది గొప్ప తప్పై ఉన్నది. இதுதான் மனம் திரும்புதல். This is what is repentance. ఇదే మారు మనసు. இந்த மனம் திரும்புதல், இந்த பாவத்தை பற்றியதான உணர்வு நமக்கு இல்லாததுனால இப்பொழுது இந்த மனம் திரும்புதல் இல்லாமலே நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Because we do not have repentance and sensitivity regarding this sin, we do grow without any repentance. ఈ యొక్క మారు మనసుని పాపమును గురించి గ్రహింపు లేని వారముగా ఉన్నందువలన ఈ యొక్క మారు మనసు లేని వారముగానే మనము ఎదుగుచున్నాము. அந்த ஆவி, அந்த பணிவான ஆவி அந்த மனுஷனுக்கு விடுதலையாக்கப்பட்டதான அந்த மனுஷனுக்கு சாகுற வரைக்கும் போக கூடாது. That contrite spirit should not leave from the man who has been let free until his death. ఆ యొక్క వినయము కలిగినటువంటి ఆత్మ అయినది ఆ యొక్క క్షమాపణ పొందినటువంటి మనుషులకు చనిపోయేంత వరకు కూడా పోకూడదు. இது போல தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் அந்த சிந்தை இருக்க வேண்டும், அந்த கண்ணீர் வர வேண்டும், அந்த பணிவான ஆவி இருக்க வேண்டும். ஆனா நமக்கு இல்லையே அது. Even so whenever we come to the presence of God, we should have the spirit of shedding tears, and we also should have a contrite spirit, but we do not have this. దేవుని యొక్క సన్నిధానముకు వచ్చినప్పుడు అంతటా కూడా ఆ విధమైనటువంటి వినయము కలిగినటువంటి ఆత్మ ఉండవలని, తగ్గింపు ఉండవలని అయితే మనకు లేకుండా ఉన్నదే. மனம் திரும்புதல், மனஸ்தாபம், பாவத்திற்கான மனஸ்தாபம் இல்லாத வெறும் அறிக்கையை கொண்டதான ரட்சிப்பு. There is no repentance for our sins, but we have a salvation with confession, without any repentance. పశ్చాత్తాపమును మారు మనసు లేకుండా ఒప్పుకోలు మూలముగా జరిగినటువంటి రక్షణ. ஆகையால் இன்று வரைக்கும் பாவம் தேவனை எப்படி வேதனைப்படுத்தும் என்கிறதான அறிவில்லாமல் இருக்கிறோம். Therefore until today we live without knowledge, saying that how sin causes pain to God. అందువలన ఇప్పటి వరకును కూడా పాపం అన్నది దేవుణ్ణి ఏ విధముగా వేదన పరచునని జ్ఞానము లేకుండా ఉన్నాము. நமக்கு சட்டம் தெரியும், We do know the law. మనకు చట్టము తెలియను. உதாரணமா டிவி பார்க்க கூடாது, ஆண்டவருக்கு பிடிக்கல, இது சபை சிபிஎம் உபதேசம், இப்படி நமக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு. ஆனால் இதை செய்தால் தேவனுக்கு வேதனை உண்டாகுகிறது என்ற ஒரு அறிவு இருக்கா? For example, we know that we should not see TV, and that is contrary to the law, and that is the law of CPM. But do we have a knowledge that if we shall see television that grieves our God? ఉదాహరణగా చెప్పవాలంటే టీవీ చూడకూడదు, అది తప్పై ఉన్నది, ఇది సిపిఎం యొక్క ఉపదేశమై ఉన్నది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. కానీ దీని మూలముగా దేవునికి వేదన కలుగునని చెప్పి జ్ఞానం ఉన్నదా? அந்த காட்சிகளையோ பார்க்க தேவனை எடுத்து ஈட்டிலால குத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் என்கிறதான அறிவோடு தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோமா? As we see the pictures, or we seeing the pictures with the knowledge, saying that as we see it we are piercing the Lord. ఆ యొక్క దృశ్యములు చూడ దేవునికి విరోధముగా ఈటతో కూడా దేవుని పొడుచుచూ ఉన్నామని చెప్పి ఆ యొక్క జ్ఞానముతో కూడా మనము దాన్ని చూస్తూ ఉన్నామా? அந்த மனம் திரும்புதல், மனஸ்தாபம் இல்லாததுனால இப்படி சொல்லியும் நாளைக்கும் போய் டிவிக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து ஜாலியா பார்த்து கொண்டிருப்போம். Because we do not have any repentance, in spite of even telling all this, tomorrow they go and sit in front of the television and see TV. జీవితమైనటువంటి పశ్చాత్తాపమున మారు మనసు లేకుండా ఉన్నందువలన ఈ విధముగా చెప్పుచున్నప్పటికీ కూడా రేపు వెళ్లి మరలా టీవీ ముందుగా సంతోషముగా కూర్చునేదమే. இதுதான் நம்முடைய அஸ்திபாரத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற முதலாவது தீமை. This is the first evil that has taken place in our foundation. ఇదే మన పునాదులు కలిగినటువంటి మొదటి కీడై ఉన్నది. இரண்டாவது காரியம், Second,
రెండవ కార్యము தேவனுடைய கிருபையை பற்றி ஒரு அறிவு இல்லாமல் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். We do grow without any knowledge concerning the grace of God. దేవుని యొక్క కృపను గూర్చినటువంటి తెలివి లేకుండా ఉన్నాము. இது கிருபையின் காலம் தானே? This is a period of grace. ఇది కృపా కాలమే కదా. கிருபை என்று சொன்னால் நாம் எதை செய்தாலும் ஆண்டவர் கஞ்சாடியாய் இருப்பார். Grace means whatever we do, the Lord shall just wink at us. కృప అని చెప్పినట్లయితే మనము దేనిని చేసినప్పటికీ కూడా దేవుడు చూసి చూడనట్టుగా ఉండును. நம்மை பொறுத்தவரை கிருபை என்று சொன்னால் அதுதான் விளக்கம். நம்ம எப்படியும் வாழலாம், ஆண்டவர் மன்னிப்பார். As far as concerned about us, this is the meaning that we give for grace. However we live, the Lord will forgive us. మనల్ని బట్టి చూసినట్లయితే కృప అంటే ఇదే భావమై ఉన్నది. మనము ఏ విధముగా జీవించినప్పటికీ కూడా దేవుడు క్షమించును. 50 சங்கீதம் 21 வசனம். Verse 21. 21వ వాక్యం. இவைகளை நீ செய்யும் போது நான் மௌனமாயிருந்தேன், உன்னைப் போல் நானும் இருப்பேன் என்று நினைவு கொண்டாய். போதும். ஒரு துன்மார்க்கன் பல கிரியைகளை செய்கிறான், ஆண்டவர் மௌனமா இருக்கிறார். அந்த துன்மார்க்கன் அதனால என்ன நினைக்கிறான்? அவரும் என்னை போலதான், அதனால தான் மௌனமா இருக்கிறார். A wicked man does many evil, and in spite of seeing it, the Lord remains silent. Therefore the wicked thinks that he is also like that of me, and therefore he remains silent. దుష్టుడు పలు విధమైనటువంటి కార్యములు చేయుచు ఉన్నాడు. దుష్టుడు పలు విధమైన కార్యములు చేసినప్పుడు దేవుడు మౌనముగా ఉన్నప్పుడు ఆయన కూడా నా వలె ఉండును, అందువలన ఆయన మౌనముగా ఉన్నాడు అనుకొనును. நாம் தவறுகளை செய்யும் போது ஆண்டவர் அதை தண்டிக்காமல் போகிறதுனால அவர் நம்முடைய தவறுகளின் ரசிகராக இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறோமா? Because we commit mistake and the Lord doesn't punish us, do we think that God is the one who enjoys in our mistakes? మనము తప్పులు చేయనప్పుడు మనల్ని శిక్షించకుండా దేవుడు ఉన్నట్లయితే ఆయన ఏదో ఒక చూడనట్టుగా ఉన్నాడని చెప్పి అనుకుంటున్నామా? பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Ecclesiastes chapter 8 and verse 11. ప్రసంగి 8వ అధ్యాయం 11వ వాక్యము. துர்க்கிரியைக்கு தக்க தண்டனை சீக்கிரமாய் நடவாதபடியினால் மனுபுத்திரன் இருதயம் பொல்லாப்பை செய்ய அவர்களுக்குள்ளே துணிகரம் கொண்டிருக்கிறது. பாத்தீங்களா? ஆண்டவர் துர்க்கிரியைக்கான தண்டனையை சீக்கிரமாய் உடனடியாய் செலுத்தாமல் இருக்கிறதுனால மனுபுத்திரருடைய இருதயம் பொல்லாப்பை செய்ய துணிகரமா இருக்கிறது. Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. ప్రభు దుష్క్రియకు తగిన శిక్ష శీఘ్రముగా కలిగింపబోయినందువలన మనుషుని యొక్క హృదయం దుష్క్రియలు చేయుటకు వెళ్ళుచున్నారు. நாம் கல்வாரியை பைபாஸ் பண்ணி அதை கடந்து அதன் ஊடாக போகாமல் அதை விட்டு சுற்றி போய் ஏதோ ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தில் நாம் வந்ததனால கிருபை நமக்கு ஒரு விளையாட்டு பொருளாக ஒரு பொம்மையாக மாறி இருக்கிறது. Because we have bypassed Calvary and somehow we have received this experience of salvation, grace is something as playful thing for us. కల్వారికి మనం వెళ్ళకుండా ఏదో ఒక మార్గము తప్పి మార్గమున వెళ్ళిపోయినందువలన కృప మనకి ఏదో ఆట వస్తువులుగాను బొమ్మగాను కనబడుచున్నది. கிருபை நம்மை பொறுத்தவரையிலும் இலவசமான ஒரு ஈவு. As far as concerned about us, grace is something a gift. కృప మనకు ఉచితముగా దొరికినటువంటి ఈవై ఉన్నది. ஆனால் கிருபை இலவசமானது அல்ல. But grace is not given freely. అయితే కృప ఉచితమైనది కాదు. தேவன் கடவுள் இறங்கி வந்து மனு உருவத்தை எடுத்து அவர் ரத்தம் சிந்தி சம்பாதித்ததான கிருபை தான் நமக்கு இலவசமாக அவர் தந்திருக்கிறார். God came to this world and he took the form of a man and he has shed blood and he has earned this grace and he has given to us freely. దేవుడు శరీరధారియై దిగి వచ్చి ఆయన రక్తమును కార్చి రక్తము మూలముగానే ఆయన శ్రమపడి మనకు సంపాదించిన కృపై ఉన్నది. ரட்சிக்கப்பட்ட அன்றைக்கு நாம் கல்வாரிக்கு போயிருந்திருப்போம் என்றால் அந்த கிருபையினுடைய விலையை நாம் அறிந்திருப்போம். இன்றைக்கும் தேவ பயத்தோடு நடந்திருப்போம். If you would have gone to Calvary on the day of salvation, then we would have known the price of grace, then we would have walked with fear and trembling even now. రక్షింపబడినప్పుడు కల్వారికి మనం వెళ్ళి ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క కృప విలువ ఏమిటో మనం తెలుసుకొని ఉన్నాము. ఇప్పుడు కూడా భయముతో జీవించుచున్నాము. ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய ரட்சிப்பு கல்வாரி இல்லாத ரட்சிப்பா இருக்கிறதுனால கிருபை நமக்கு ஒரு விளையாட்டு பொருளாக மாறிவிட்டது. Even today our salvation is without Calvary, therefore now this grace is as a playful thing for us. ఇప్పుడు మన యొక్క రక్షణ కల్వారి లేనటువంటి రక్షణ అయినందు వలన కృప అన్నది మనకి ఏదో ఆట వస్తువు వలె ఉన్నది. இது நம்முடைய ரட்சிப்பில் நம்முடைய அஸ்திபாரத்தில் வந்திருக்கிற இரண்டாவது தீமை. This is the second evil that has taken place basically or on a foundation. ఇది మన రక్షణలోని పునాదులోని వచ్చినటువంటి రెండవ కీడై ఉన్నది. மூன்றாவது தீமை. Third evil. మూడవ కీడు
இந்த கிருபையை நாம் சரியாக அனுபவிக்காததுனால நாம் கிரியைகளினால் பரலோகத்திற்கு தகுதி உள்ளவர்களாய் மாறலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Because we do not make use of this grace in a proper way, we think that we can be made worthy for the kingdom of heaven by our own works. ఈ యొక్క కృపను మనం సరైన స్థితిలో అనుభవించినందువలన క్రియల మూలముగా పరలోకమునకు అర్హులుగా మారగలము అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నాము. அதாவது நான் கூட்டத்துக்கு ஒழுங்காக வந்தால், நான் என்னுடைய ஆபரணங்களை கழட்டி விட்டால், நான் வெண் வஸ்திரத்தை தரித்தால், நான் தெய்வீக சுகத்துக்காக நின்றால் நான் பரலோகத்துக்கு பாத்திரவான் என்கிறதான ஒரு மறைமுகமான ஒரு நினைவு உள்ளில் பொங்கும். If I attend all the meetings and if I remove all my jewels and if I come for all the meetings, then inwardly we stand for divine healing. Stand for divine healing, and when we stand for other truths, we have an inward thought that we are made worthy for heaven. నేను కూటములకు క్రమముగా వస్తే చాలుని, నా యొక్క ఆభరణములు తీసివేస్తే చాలుని, నేను తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని ఉంటే చాలుని, నేను దైవిక స్వస్థతకు నిలబడి ఉంటే చాలుని, నేను పరలోకమునకు వెళ్ళేదని చెప్పి మర్మముగా మనలో ఉన్నటువంటి మనస్సు ఉన్నది. நான் வாரந்தோறும் 3 வேளை உபவாசம் எடுப்பேன். I fast thrice a week. నేను వారమునకి 3 రోజులు ఉపవాసం ఉండేదని. நான் தினந்தோறும் 4 மணி நேரம் ஜெபிப்பேன். Every day I pray 4 hours. నేను ప్రతి దినము 4 సార్లు ప్రార్థించదని. பிரியமானவர்களே, கல்வாரிக்கு வெளியே நம்ம ஒன்றும் ரட்சிக்காது. ஆனால் நமக்குள் வந்திருக்கிற அஸ்திபாரத்தில் இருக்கிற பிழை நாம் நம்மை ஏமாற்றிக் கொண்டு இந்த கிரியைகள் எல்லாம் நம்மை பரலோகத்தில் கொண்டு போய் செல்லும். உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரன் என்று அவர் சொல்லிவிடுவார் என்று நாம் நம் சுய நீதியை ஏற்படுத்துகிறோம். Beloved, outside Calvary nothing can save us. Therefore by our own deeds and by our own works we think that we can go to heaven, and that we also think that God will say, looking at us, saying that thou art good and faithful servant, and that we can go to heaven. ప్రియమైన వారలారా, కల్వారికి బాహ్యముగా ఉన్నది ఏది కూడా మనల్ని అర్హుగా మార్చది. అదే విధముగానే నేను క్రియల మూలముగా ఉంటే చాలని, నేను పరలోకమునికి వెళ్ళేదని అని చెప్పి నమ్మకస్తుడైనట్టు మంచి దాసుడా అని చెప్పేదురు అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నాము. ஒரு பெரிய பேங்க்ல இருந்து திடீர்னு உங்க வீட்டுக்கு ஒரு போன் வருது என்று வைத்துக் கொள்வோம். For example, think that you get a phone call from a big bank. ఒక పెద్ద బ్యాంక్ నుంచి మీకు ఇంటికి ఒక ఫోన్ వచ్చాదనుకోండి. உங்களுக்கு ஒரு 50 லட்சம் கொடுக்க போகிறோம், வந்து வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். We are ready to give you 50 lakhs, you can come and receive it. మీకు 50 లక్షలు ఇవ్వబోచున్నాము, వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళండి. அப்ப நீங்க யோசிக்கிறீங்க, நான் எனக்கு அந்த பேங்க்ல அக்கவுண்ட் இல்ல, அப்படி 50 லட்சத்துக்கு நான் லாட்டரி டிக்கெட் ஒன்றும் வாங்கல, இது என்ன, இது சம்பந்தம் இல்லாம சொல்றீங்க? You should think that I do not have any bank account in their bank, and they have not bought any lottery tickets, and how is it you are telling, you are asking us to come and get 50 lakhs? ఆ యొక్క బ్యాంకులో నాకు ఎటువంటి అకౌంట్ లేదు, నేను లాటరీ టికెట్ ఏమీని కూడా తీయలేదు, ఏ విధముగా ఈ విధముగా వచ్చినదని చెప్పి మీరు అనుకునేదారు. அப்ப அவங்க திருப்பி கேக்குறாங்க, உங்க பேர் இதுதானே? Then they are asking you, saying that, is this your name? మరలా తిరిగి వారు అడుగుచూ ఉన్నారు, నీ యొక్క పేరు ఇదే కదా? ஆமா. Yes. అవును. உங்க போன் நம்பர் இதுதானே? Is this your phone number? మీ యొక్క ఫోన్ నంబర్ కూడా ఇదే కదా? ஆமா. Yes. అవును. அப்போ நீங்க தான் வந்து வாங்கிட்டு போங்க. Then it is you can come and receive it. మీరే వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళండి. பெரிய ஒரு கேள்வியோடு இது உண்மையா கனவான்னு சொல்லிட்டு நீங்க பேங்க்குக்கு போறீங்க, கையில எதா ஏமாற்று வேலையா, நிறைய பேர் ஏமாத்துறாங்களேன்னு யோசிப்பீங்க. போனா கையில 50 லட்சம் கொடுக்கறாங்க. With a great question whether it is true or something to deceive us. With this great question you are going there, and when you go there they are also giving you the 50 lakhs of rupees. గొప్ప ప్రశ్నలతో కూడా ఇది నిజమా లేకపోతే కళ, ఎవరైనా మోసపరచదరా అని చెప్పి ఈ విధముగా మీరు వెళ్ళేదురు. నిజముగా మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీ యొక్క చేతులు 50 లక్షలు పెట్టి ఉన్నారు. கையில வாங்கிட்டு உங்க பேங்க்ல அக்கவுண்ட்ல போற வைக்கிற வரைக்கும் சந்தேகம் தான், இது உண்மையான காசா கள்ள நோட்டா சந்தேகத்தோட போறீங்க. Until you receive it in your hands and deposit in your account in the bank, you receive it with doubt. ఈ యొక్క చేతులతో తీసుకొని మీ యొక్క అకౌంట్ లో వేసేంత వరకు కూడా మీరు సందేహంతోనే ఇవి దొంగ నోట్లా అని చెప్పి అనుకుంటూ వెలుచు ఉందరు. பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணியாச்சு, உங்க அக்கவுண்ட்ல 50 லட்சம் கூட்டியாச்சு. It has been deposited at the bank in your account, and 50 lakhs of rupees is increased in your account. అవి బ్యాంకులో వేసి ఉన్నారు, మీ యొక్క అకౌంట్ లో 50 లక్షలు దానితో కూడా చేరి ఉన్నవి. வீட்டுக்கு போய் சந்தோஷமா செய்தியை சொல்றீங்க. You go and tell this message in your home. ఇంటికి వెళ్లి సంతోషంతో కూడా ఈ యొక్క వర్తమానం చెప్పుచూ ఉందరు. அப்ப வீட்டுல எல்லாரும் சொல்றாங்க, அந்த பேங்க் இப்படி ஒரு தயாள இருதயத்தோடு இப்படி தராங்களே.
Then they all say that with great generosity this bank is giving us. ఈ యొక్క ఇంటిలో చెప్పెదరు బ్యాంకు వారు ఇటువంటి దయగలిగిన వారే ఈ విధముగా ఇచ్చుచున్నారు. அதுதான் அந்த பேங்க், அந்த வங்கியினுடைய கிருபை. That is the grace of that bank. అదే ఆ యొక్క బ్యాంకు యొక్క కృప ఉన్నది. ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? But what you say is, అయితే మీరేం చెప్పెదరు? என்ன கிருபை இருந்தாலும் நான் போய் வாங்குனதுனால தானே கொடுத்தாங்க, நான் போலன்னா கொடுத்திருப்பாங்களா? but you say that whatever it may be, because I went, they have given me, and if I would not have gone, they would not have given me. ఎటువంటి కృప అయినప్పటికీ కూడా నేను వెళ్ళి తీసుకుంటేనే కదా ఇచ్చారు, లేకపోతే ఇచ్చేదరా? அப்படி சொல்ற மனுஷனை போல ஒரு முட்டாள் இருக்க முடியுமா? Can there be a fool who says like this? ఆ విధముగా చెప్పేటువంటి మనుషుడు వంటి మూర్ఖుడు ఎవరైనా ఉన్నారా? அந்த வங்கி இவனுடைய பேரை அறிந்து இவனுக்கு 50 லட்சம் கொடுக்கணும்னு பிளான் போட்டு அந்த மேனேஜர், அந்த பேங்க் ஓனர் இவர் மேல் இரக்கம் பாராட்டி கிருபைனால 50 லட்சம் இவர் பேர்ல டிரான்ஸ்பர் ஆனது பெருசு இல்ல, இவர் போய் பேங்க்குக்கு போய் அந்த காசை வாங்கிட்டு வந்தாராம், அதுதான் பெருசா. Knowing his name and knowing his phone call, the manager of the bank and various other people having decided, and they have planned to put this amount in his account. This is not a great thing, but he says that because he went and received that money, he has got that money. ఆ యొక్క బ్యాంకు వారు ఇతని యొక్క పేరులో 50 లక్షలు ఇవ్వబడని చెప్పి గొప్ప ఉద్దేశము చేత ఇచ్చినది గొప్ప విషయం కాదు, కానీ ఇతడు వెళ్లి చేతులతో తీసుకున్నది గొప్ప విషయం అంటాడు. இது போல ஆண்டவர் இரக்கம் பாராட்டி இறங்கி வந்தார், அவர் ரத்தம் சிந்தார், கிருபையை ரத்தத்தினால் சம்பாதித்தால் இதை ஒதுக்கி விட்டு நான் ஜெபிக்கிறேன், நான் வெண்வஸ்திரம் தரிக்கிறேன், நான் ஃபாஸ்டிங் எடுக்கிறேன், நான் இப்படி இருக்கிறேன், நான் அப்படி இருக்கிறேன், இந்த கிரியைகள் தான் நம்மை பரலோகத்திற்கு தகுதிப்படுத்துகிற என்று முட்டாள்களாய் கிரியைகளினால் பரலோகத்துக்கு போக முயற்சி செய்கிறோம். God is gracious, therefore he came down and he shed all his blood, and because of his blood he has purchased his grace, and without knowing this we say that because we attend all the meetings, and because we live a holy life and live according to the truth, we think that we go to heaven, and because of these works. దేవుడే దిగి వచ్చి ఆయన యొక్క రక్తము చేత సంపాదించినట్టు ఈ యొక్క కృపను విడిచిపెట్టి నేను ఈ యొక్క సంఘమునకు వస్తే చాలని, తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకుంటే చాలని, ఈ విధముగా నేను ఆ విధముగా ఉంటే చాలని చెప్పి క్రియల మూలముగా పరలోకమునకు వెళ్లుదాం అనుకుంటున్నారే, దీనికంటే కూడా మూర్ఖత్వం ఉన్నదా? அந்த 50 லட்சத்தை பெற்றுக்கொள்ள இந்த மனுஷன் வங்கிக்கு போகத்தான் வேண்டும், ஆனால் அதற்கு காரணம் இவன் அங்க போவதல்ல, அதுக்கு காரணம் வங்கியினுடைய கிருபை. இது போல நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், உபவாசம் எடுக்க வேண்டும், ஜீவியத்தில் மாற்றம் உணர வேண்டும், சத்தியத்தின்படி ஜீவிக்க வேண்டும், ஆனால் பரலோகத்திற்கு போகிற காரணம் அதல்ல, அது இயேசுவின் கிருபை மாத்திரமே. This man has to go to the bank to receive that 50 lakhs of rupees. Likewise we taking fasting and praying and setting our life right is not the way to go to heaven, but it is the grace of God that takes us to heaven. ఈ యొక్క మనుషుడు బ్యాంకుకి వెళ్ళవలను, ఆ యొక్క ధనమును తీసుకొని వలని అది గొప్ప విషయం కాదు, కానీ ఆ యొక్క బ్యాంకులో ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క కృపయే గొప్పదై ఉన్నది. అదే మూలముగానే మనము ప్రార్థించవచ్చును, ఉపవాసం ఉండవచ్చును, కార్యములు చేయవచ్చును, కానీ ఈ యొక్క క్రియల మూలముగా కాదు, కానీ ఆయన యొక్క కృపే పరలోకములకు తీసుకుని వెళ్ళను. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, திருத்துவ தேவனிடத்திலிருந்து கிருபை வரும் என்றால் அது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மாத்திரம்தான் வருது, அவருக்குள்ள மாத்திரம்தான் இருக்கு. அந்த கிருபைக்கு வெளியில இருக்கிறது ஒன்று மாத்திரம்தான், அது என்ன தெரியுமா? If grace comes from the triune God, I think know one thing that comes only from Jesus, but there is something that is outside grace. Do you know what it is? మంచిగా గమనించండి, తృతీయ దేవుని యొద్ద నుంచి కృప రావాలంటే అది యేసుక్రీస్తు మూలముగానే వచ్చుచున్నది. దానికి బయట ఉన్నది ఏమిటో మీరు తెలియనా? அதுதான் தேவனுடைய கோபாக்கினை. That is the wrath of God. అదే దేవుని యొక్క కోపాగ్ని. அந்த கிருபையை விட்டு வெளியே வந்து என்னதான் கிரியைகளினால் முயற்சி பண்ணினாலும், நம்ம 1000 மணி நேரம் நம்ம ஜெபிச்சாலும் நமக்கு கிடைக்க போகிறது தேவனுடைய கோபாக்கினை தான். When we come out of the grace of God and whatever we do and however we fast and pray, the thing that we are going to receive out of it is the wrath of God. ఆ యొక్క కృపను విడిచిపెట్టి మనము బయటకు వచ్చి ఎంతగా మనము ప్రయాసపడినప్పటికీ కూడా 1000 గంటల సేపు ఉపవాసం అంటే ప్రార్థించినప్పటికీ కూడా దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క కోపాగ్ని ఉండును. இப்படி சரியான ஒரு மனஸ்தாபம் இல்லாம, சரியான ஒரு
கிருபையை பற்றி உணர்வு இல்லாம நம் சொந்த கிரியைகள் அப்படியே வளர்ந்து இருக்கிறோமே, நம்ம என்ன செய்யறது? Without any proper understanding about repentance and proper understanding about grace, we do grow likewise, and now what shall we do for it? ఈ విధముగా సరి అయినటువంటి పశ్చాత్తాపము లేకుండా, సరి అయినటువంటి ఆ యొక్క కృపను పొందుకోలేకుండా మనం ఈ విధముగా క్రియల మూలముగా ఈ విధముగా ఎదిగి వచ్చినామే, మనం ఏం చేయగలము? ஒரு பெரிய 10 மாடி கட்டிடத்தை கட்டின பிறகு அஸ்திபார சரியில்லைன்னு போய் அங்க போய் நோண்ட போனா என்ன ஆகும்? முழு பில்டிங்கே இடிஞ்சு விழுந்துரும். After building a 10-story building, and if we find out that the foundation is not right, and if you go to dig the foundation, then the whole building will get collapsed. 10 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టిన తర్వాత దానికి పునాది సరిలేదని చెప్పి కిందకి వెళ్లి ఏదైనా చేసినట్లయితే ఏం సంభవించును? ఆ యొక్క బిల్డింగ్ అంతా కూడా కింద కూలిపోవుని. ஞானமுள்ள அறிவு பெற்ற அனுபவமுள்ள என்ஜினியர்ஸ் மாத்திரம் தான் அந்த வேலையை செய்ய முடியும். Only wise and excellent engineers alone can do it. జ్ఞానమును వివేకమును అనుభవ జ్ఞానమున్నటువంటి ఇంజనీర్స్ మాత్రమే ఆ యొక్క పని చేయగలరు. 1990 ஆண்டு ஏப்ரல் 24 இங்கேந்து விண்வெளிக்கு ஒரு தொலைநோக்கி, ஒரு டெலிஸ்கோப்பை அனுப்பினார்கள். In the year 1990 and April 24, they sent a telescope to space. 1990వ సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 24వ తారీఖు ఇక్కడి నుంచి ఆ యొక్క శూన్యంలోనికి ఒక టెలిస్కోప్ను పంపించున్నారు. அந்த விண்வெளியிலிருந்து போட்டோ எடுத்தால் அது பிரகாசமாக கிளியராக தெளிவாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த டெலிஸ்கோப்பை பூமியிலிருந்து பார்க்க வைக்காமல் விண்வெளிக்கு அனுப்பினார்கள். They send the telescope to the space so that if they take photos from the space, the photos will be clear and they can see it clearly. With that intention, they sent it from the space. అక్కడి నుంచి ఫోటో తీసినట్లయితే మంచిగా కనబడునని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి ఆ యొక్క దూరదర్శన మూలముగా చూడకుండా ఆ యొక్క శూన్యంలోనికి దూరదర్శన పంపించున్నారు. எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான டாலர் செலவு பண்ணின பிறகு அங்க போய் அங்க போட்டோ அனுப்பின பிறகுதான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சது ஒரு பெரிய தப்பு நடந்து போச்சு. அந்த கண்ணாடி சரியில்லை. After spending so many crores of dollars, after it was sent, they came to know that the mirror was not right. ఎన్నో కోట్ల లెక్కలో డాలర్లు ఖర్చు పెట్టి ఆ యొక్క టెలిస్కోప్ ను పంపించి ఆ యొక్క ఫోటో తీసి కిందకు పంపిన తర్వాతనే వారికి తెలుసున్నది దానిలో ఉన్నట్టు అద్దం సరిగా లేదు. அதாவது அந்த கண்ணாடி ஒரு முடியில் 50ல் ஒரு பகுதி அளவில் வளைந்திருந்ததாம். The mirror was bent to 1/50th of a hair thickness. ఈ యొక్క అద్దమైన చెప్పినది వెంట్రుకలో 50% భాగములో అది వంకగా ఉన్నదని చెప్పినారు. அதாவது ஒரு முடி எடுத்து 50 துண்டா பிளந்தா ஒரு துண்டு எடுத்தா எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கண்ணாடி வளைஞ்சிருந்ததாம். அதனால போட்டோ சரியா வரல, சின்ன பழுதுதான். If we take a hair and if we split it to 50 parts and that one part, that mirror was blent so that they did not get clear photos. ఈ యొక్క అద్దమైన చెప్పినది ఈ యొక్క వెంట్రుకను 50 భాగములుగా చేసి 50 భాగముల 1% ఏ విధంగా ఉన్నదో ఆ యొక్క శాతము వంకగా ఉన్నందువలన ఆ యొక్క ఫోటో సరిగా రాలేదని చెప్పారు. இப்போ அந்த டெலிஸ்கோப்பை அனுப்பியாச்சு, அது பூமியை சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. இப்போ என்ன செய்ய, அது எப்படி சரிப்படுத்துறது? Now they have sent the telescope and it is going around the world, and now how to set it right? ఇప్పుడు ఆ యొక్క టెలిస్కోప్ ను పంపివేస్తున్నారు. ఇప్పుడు భూమిని చుట్టూ తిరుగుచున్నది. ఇప్పుడు ఏ విధంగా దాన్ని సరి చేయగలరు? இதற்காக வேறொரு கண்ணாடி எங்கேந்து செய்து அந்த வளைவை சமாளிக்கக்கூடிய இன்னொரு வளைஞ்ச கண்ணாடியை செய்து இந்த பூமியில் 2-3 வருஷங்களுக்கு பிறகு இனி ஒரு ராக்கெட்டை அனுப்பி அந்த டெலிஸ்கோப்போடு கூட பக்கத்திலேயே போய் ஒரு ஆள் அதை ரிப்பேர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். அது ஓட ரிப்பேர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். For this cause they made another mirror, and also they made another bent mirror like that of it and sent a rocket with it, and a man also went along with it, and he went and placed the rocket nearby the telescope and he was setting it right. ఈ యొక్క అద్దమును సరి చేయ విధముగానే ఇంకొక అద్దమును తయారు చేసి 2-3 సంవత్సరముల తర్వాత ఒక రాకెట్ లో ఒక మనిషిని పంపించి ఆ యొక్క రాకెట్ లో ఉన్నటువంటి మనుషుడు ఈ యొక్క టెలిస్కోప్ తిరుగుచున్నప్పుడు దాని చుట్టూ తిరుగుచున్నప్పుడే దాన్ని సరి చేయుచున్నాడు. அது வெற்றிகரமாக சரியாக்கப்பட்டது. They succeeded in it. అది విజయముగా సరి చేయబడి ఉన్నది. இது சாதாரண ஆட்கள் பெரிய செய்ய முடியாது, பெரிய அறிவாளிகள் தான் இதை செய்ய முடியும்.
Ordinary people cannot do this, only great and wise men alone can do it. సాధారణమైనటువంటి మనుషులు దీన్ని చేయలేరు, గొప్ప జ్ఞానులు మాత్రమే దీన్ని చేయగలరు. இதை போல அஸ்திபாரத்தில் பிழையோடு வளர்ந்து 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 இவ்வளவு தூரமாய் வளர்ந்து கொண்டோமே, இப்பொழுது நம்மை சரிப்படுத்துறது தேவனால் மாத்திரம்தான் முடியும், வேற யாராலும் முடியாது. Likewise, we have grown up with the fault in the foundation. We have grown to this extent. No one can rectify it. Only God alone can rectify it. ఇదే విధముగానే మన యొక్క పునాదుల పాడు కలిగిన వారమై, పాడైపోయిన వారమై మనం ఎదిగి వచ్చినామో, దీన్ని సరిచేటుకు దేవుని వలన మాత్రమే కలుగును, కానీ వేరే ఎవరిని ఏం చేయలేరు. நம்மால ஒண்ணு செய்ய முடியும். We can do one thing. మన వలన ఒకటి మాత్రం చేయగలము. கல்வாரியை பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு எத்தனையோ ஆண்டு காலமா நடந்துட்டோம். நீ திருப்பி உண்மையான ரட்சிப்பு உண்டாகணும், அஸ்திபாரத்தில் நாம் சரியாக மாற வேண்டும் என்றால் திருப்பி வந்து கல்வாரியிடத்தில் வந்துதான் போகணும். Bypassing Calvary, we have walked so many years, but again if we have to go to that, if we have to receive salvation, again we have to come to Calvary. కల్వారిని దాటి వేరే మార్గములో 1000 మైళ్ళ దూరముగా మనం వెళ్ళి ఉన్నాము. అయితే మనకు మరలా రక్షణ కలగవాలంటే ఈ యొక్క కల్వారి వద్దకు వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళవలెను. கடைசியா ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். 1 Corinthians chapter 11 verse 26. 1 కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయం 26వ వాక్యము. ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இங்க 3 காரியங்களை பார்க்கிறோம். We find 3 things here. ఇక్కడ 3 కార్యములు చూస్తున్నాము. ஒன்று கர்த்தருடைய மரணம். One is the Lord's death. ఒకటి ప్రభువు మరణము. அடுத்தது அவருடைய வருகை. Next the coming of the Lord. తరువాత ఆయన రాకడ. இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் திருவிருந்து ஆராதனை. In the midst of it, the communion service. ఈ రెండిటికి మధ్య ప్రభు రాత్రి భోజనము. அப்போ பஸ்டர் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார், இந்த திருவிருந்து ஆராதனை ஒரு வாகனத்தை போல கிறிஸ்துவின் மரணத்திலிருந்து ஆரம்பித்து அந்த கிறிஸ்துவின் மரணத்தை கொண்டு போய் இயேசுவின் வருகை வரைக்கும் ஒரு வாகனத்தை போல் நிறுத்துகிறது. Communion service serves as a vehicle from the death of the Lord and it takes us until the coming of the Lord. ఈ యొక్క ప్రభు రాత్రి భోజనమైనది అది ఒక వాహనం వలె ప్రభు యొక్క మరణం నుంచి ఆరంభమై జీవన యొక్క రాకడ వరకు అది ఆ విధముగా తీసుకుని వెళ్లి నిలబడును. ஆகையால் ராபோஜனத்தில் பங்கெடுக்கும் போதெல்லாம் கடந்த காலத்தில் கிறிஸ்துவின் மரணத்தை நினைவு கூறுகிறோம், அது இயேசு வரும் வரைக்கும் நினைவு கூற வேண்டும். Therefore whenever we partake in the communion service, we also remember the Lord's death in the past, and it should continue until the coming of the Lord. ప్రభు రాత్రి భోజనము తీసుకున్నప్పుడెల్లను కూడా ప్రభు యొక్క మరణం, యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణమును జ్ఞాపకము చేసుకొనుచున్నాము. అది దేవుని యొక్క రాకడ వరకు జ్ఞాపకము చేసుకొనవలెను. ஆகையால் நாம் கல்வாரிக்கு வந்தாலும் போதாது, கல்வாரியை சுமந்து கொண்டு நாம் போக வேண்டும். Therefore it is not enough to come to Calvary, but we have to bear the Calvary. అందువలన కల్వారికి వస్తే మాత్రము చాలదు, కల్వారిని మోసుకొని వెళ్ళవలెను. இயேசு வருமளவும் அந்த கல்வாரியின் அனுபவம் நமக்குள் இருக்க வேண்டும். Until the coming of the Lord, we need to have the experience of Calvary. యేసు రాకడ వరకు కల్వారి యొక్క అనుభవం మనకు ఉండవలెను. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. మన యొక్క కన్నులు మూసుకునేదము. இயேசு நம் மத்தியில் இருக்கிறார். Jesus is in our midst. యేసు మన మధ్యనున్నాడు. நம்மை சரிப்படுத்த, நம்முடைய அஸ்திபாரங்களில் பழுது பார்க்க அவரால் மாத்திரம் தான் முடியும். In order to set us right, in order to repair our foundation, it is possible only with Jesus. మనల చక్కపరచుకుని మన యొక్క పునాదులు సరిచేటుగా ఆయన వల్ల మాత్రమే కలుగును. இப்படியே போயிட்டே இருந்தா நம்ம சபையிலிருந்து நரகத்துக்கு தான் போறோம். If we continue like this, then from the church we'll reach the hell. ఈ విధముగా మనం వెళ్ళిపోచున్నట్లయితే సంఘములో నుంచి నరకమునికే వెళ్ళిపోయేదము. இன்றைக்கு நம்ம அபிஷேகத்தில் நிரம்ப போகிறதில்லை. Today we are not going to get filled in the Spirit. ఇప్పుడు మనము అభిషేకముతో నింపబడటలేదు. ஆனால் நாம் எல்லாரும் கல்வாரிக்காவது போகலாமே. But shall we all go to Calvary? మనమందరమును కూడా కల్వరికైనను పోయలేదము. நம்முடைய அஸ்திபாரம் சரியாக்கப்பட வேண்டும். Our foundation should be rectified. మన యొక్క పునాదులు చక్కపరచబడవలెను. கல்வாரியில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த இயேசுவால் மாத்திரம்தான் அதை செய்ய முடியும். It is possible only with Jesus who is hanging on the cross of Calvary. కల్వారిలో వేలాడుచున్నటువంటి యేసు వలన మాత్రం అది చేయగలుగును. எனக்கு அந்த கல்வாரி அனுபவம் திரும்பி வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புகிறோம்? How many of us desire saying that we need to have the experience of Calvary again? ఆ కల్వారి అనుభవం నాకు మరలా కావాలని చెప్పి ఎంతమంది కోరుచున్నామే. நான் நன்றாய் கவனித்திருக்கிறேன், யாரெல்லாம் உடைய ஜீவியத்தின் ஆரம்பத்தில்
கல்வாரியின் தரிசனத்தை பார்த்து ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவருடைய ஜீவியத்தில் போராட்டங்கள் வரும், ஆனால் அதை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஜெயம் அவர்களுக்கு இருக்கும். I have seen well that all those who are saved by seeing the vision of Calvary, they come across trials and conflicts in their life, but they have grace to overcome it. నేను బాగా గమనించుచు ఉన్నాను, ఎవరైతే ఆరంభములో కల్వారి వద్దకు వెళ్ళి వచ్చున్నారు వారి యొక్క జీవితంలో పోరాటములు కలుగును, అయినప్పటికీ కూడా దానికి విజయము పొందుకునేదారు. கல்வாரியை கடந்து போக வேண்டாம், கல்வாரி அண்டே வருவோமாக. Let us not bypass Calvary, but let us come unto Calvary. మనము కల్వరిని దాటి వెళ్ళవద్దు, కల్వరి వద్దకు వచ్చేదమే. எத்தனை பேருக்கு அந்த கல்வாரி தரிசனம் வேண்டும்? How many of us are in need of the vision of Calvary? ఎంతమందికి ఆ యొక్క కల్వరి దర్శనము కావాలి అని? எத்தனை பேருக்கு அந்த கல்வாரியின் அன்பு வேண்டும்? How many of us need the love of Calvary? ఎంతమందికి ఆ యొక్క కల్వరి ప్రేమ కావాలి అని? எத்தனை பேருக்கு அந்த உண்மையான மனம் திரும்புதல் வேண்டும்? How many of you want the true repentance? ఎంతమందికి నిజమైన మారు మనసు కావాలి అని? எத்தனை பேருக்கு அந்த கிருபையை பற்றிய ஒரு உணர்வும் அறிவும் வேண்டும்? How many of you want the grace and understanding about the grace? ఎంతమందికి ఆ యొక్క కృపను గురించినటువంటి గ్రహింపు జ్ఞానమును కావాలి అని? கல்வாரி அண்டை வந்து ஆரோக்கியமான ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள மனதாய் இருக்கிறவர்களே, All those who are mindful to come unto Calvary and receive the sound salvation, కల్వరి వద్దకు వచ్చి ఆరోగ్యమైన రక్షణ పొందుకొనమని చెప్పే మనస్సు కలిగిన వారలారా, நம்முடைய கரங்களை உயர்த்துவோம். let us lift up our hands. మన యొక్క చేతులు నెత్తదమే. கண்களை மூடி இயேசுவை தரிசிப்போம். நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்கினதான இயேசுவால் மாத்திரம்தான் இந்த வேலையை செய்ய முடியும். வேற வழி இல்லை. கல்வாரிக்கு தான் வர வேண்டும். நமக்காய் உயிர் கொடுத்தவரை தியானிப்போம். நம்முடைய இரட்சகர் மீட்பர் இயேசு இவ்வளவாய் கஷ்டப்பட்டு பரலோகத்தில் இறங்கி வந்து நம்முடைய ரட்சிப்புக்காக நீங்களும் நானும் நரகத்திற்கு போகக்கூடாது என்று சொல்லி இறங்கி வந்து கஷ்டப்பட்டு நிந்தை அவமானத்தை சகித்து ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து படிப்பில்லாமல் வளர்ந்து வளர்ந்து வந்தாரே. வாழ்க்கையின் முடிவில் வாலிபனாய் இருக்கும்போதே சிலுவையில் அவரை அறைந்து விட்டார்களே. இதன் விளைவாக நீங்களும் நானும் அந்த கல்வாரின் அன்பு இல்லாமல் இவ்வளவு தூரமாய் வளர்ந்து விட்டோம். எவ்வளவு பரிதாபம். ஆனாலும் இயேசு நம்மை கைவிடாமல் இந்த நேரத்திலும் நம்மோடு இடைப்பட்டு நம்முடைய அஸ்திபாரத்தில் இருக்கிறதான அழிவுகளை மாற்றும்படியாக ஆரோக்கியமான அஸ்திபாரம் உண்டாகும்படியாக கர்த்தர் கிரியை செய்கிறார். இல்லை என்றால் அஸ்திபாரம் சரியில்லை என்றால் நீதிமானால் என்ன செய்ய முடியும்? இந்த நீதினால் நீங்களும் நானும் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. சபைக்கு வந்து 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 நரகத்திற்கு தான் முடிவில் போக முடியும். ஆனால் இயேசு கிருபையோடு நம்மத்தில் வந்திருக்கிறார். கல்வாரியை பார்ப்போம், கல்வாரியை தியானிப்போம், நமக்காய் உயிர் கொடுத்த இயேசுவை பார்ப்போமாக. இருதயம் உடையட்டுமே, நான் ஒரு பெரிய பாவி என்கிறதான ஒரு உணர்வு வரட்டுமே. கல்வாரி தரிசனத்தை கண்டு கண்ணீர் வரட்டுமே. இயேசுவை தியானிப்போம். எவ்வளவு பொல்லாதவர்களாக அவரை எத்தனையோ முறை சமீபத்திலும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறோம். இந்த இருதயம் பாவத்தினால் கடினப்பட்டிருக்கிறது. இது லேசாக அழாது. நாம் நமக்காக அழுவோம், மற்றவர்கள் ஏதாவது நம்முடைய பற்றி பேசினால் அழுவோம். ஆனால் இயேசு எனக்காக மரித்தார் என்று மனஸ்தாபத்தினால் நாம் தான் இதற்கு காரணமா என்று நினைத்து அழாது. ஏதோ ஒரு கதையை போல் அதை கேட்டு போய்கொண்டே இருப்போம். இதுதான் நம்முடைய பொல்லாத இருதயம். ஆனால் இந்த இருதயத்தை உடைக்க கல்வாரியிடத்தில் அன்பு இன்னும் உண்டு, கல்வாரியிடத்தில் தரிசனமும் இன்னும் உண்டு, கல்வாரியிடத்தில் வல்லமை இன்னும் உண்டு. கல்வாரியின் அன்பு இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா வல்லமைகளை பார்க்கலும் பெரிய ஒரு அன்பு. அது எந்த இருதயத்தையும் உடைக்கக்கூடிய வல்லமை உள்ளதான ஒரு அன்பு. தியானிப்போமாக, அவரை நோக்கி பார்ப்போம். இந்த மத்தியான வேளையில் கல்வாரியிலிருந்து ஒரு வல்லமை, நம்முடைய இருதயத்தை உடைக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறது. நம்முடைய அஸ்திபாரத்தை சரிப்படுத்துகிற ஒரு வல்லமை. இது அபிஷேகத்தின் வல்லமை அல்ல, இது மனஸ்தாபத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு வல்லமை. கடினமான இருதயத்தை கண்ணீர் சிந்த வைக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை. உங்களை ரட்சிக்க வேற யாராவது இருக்கிறார்களா? இயேசுவை தவிர வேற இரட்சகர்கள் இருக்கிறார்களா? அவர் மாத்திரம்தானா? அவர் மாத்திரம் என்றால் சொல்லுங்கள், இயேசுவே நீர் மாத்திரம்தான் இரட்சகர், எங்களுக்கு வேற யாரும் இல்லை ஆண்டவரே. உம்முடைய அன்பு எங்களுடைய பொல்லாத கடினப்பட்டு உள்ளத்தை உருக செய்யட்டும் ஆண்டவரே.
இவ்வளவாக தியாகியாக நீர் உம்முடைய ரத்தத்தை சிந்த முடியா இறங்கி வந்தீரே, அதை புரிந்து கொள்ளாமல் சினிமாவுக்கு பின்னாடி, டிவிக்கு பின்னாடி, ஆபாசத்துக்கு பின்னாடி, ஆடம்பரத்துக்கு பின்னாடி, நகைக்கு பின்னாடி இருதயம் ஆசைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஆண்டவரே. இவைகளை அருவருத்து உம்மை நேசிக்க கூடிய ஒரு உள்ளத்தை உருவாக்கும் அப்பா. அந்த கல்வாரியின் அன்பு எங்களை மாற்றட்டுமே ஆண்டவரே. அப்பா, நம்மை வெறுக்கிறவர்களை மன்னிக்க முடியாமல் கசப்பு வைராக்கியத்தை கொண்டு பேசாமல் இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய அந்த கல்வாரி அன்பை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே. யார் அது அங்கே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்? அவர் யார்? நம்மை போல ஒரு மனுஷன் அல்ல, கடவுள் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அவரால் பரலோகத்தில் இருக்க முடியல. நம்ம இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார், இறங்கி வந்தார். நாம் கேட்கவே இல்லை, அவரே ரத்தம் சிந்தி விட்டார். வாழ்க்கையே கொடுக்க நம் கடனாளிகளா இருக்கிறோம். அவரிடத்தில் போய் கேளுங்கள், ஆண்டவரே உமக்கு இதை செய்தது யார்? ரோம போர் சேவகர்களா? அல்ல. யூதர்களா? அல்ல. யூதாசா? அல்ல. பின்ன யார் ஆண்டவரே? உனக்காக தான் இப்படி தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் என் பிள்ளையே. பேதுரு இயேசுவை மறுதலித்து விட்டு மனம் கசது அழுதது போல தேவனுடைய பிள்ளையே கண்ணீர் வருகிறதா? எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் நான் தான் என்று ஒத்துக்கொண்டு மனம் கசந்து இயேசுவை பார்த்து அழுவோமாக. இது அழ வேண்டிய நேரம். இயேசு வந்தார், அவர் நேசித்தார். நாமோ, நீங்களும் நானும் சேர்ந்து அவரை குத்தி கொலை செய்து விட்டோம். ஆனால் இன்னும் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். இந்த இடத்தில் ஒரு இருதயமாவது கல்வாரிக்கு வந்து மனம் கசந்து அழும் என்றால் அவருடைய கண்ணீரை நாம் துடைக்கலாமே. அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் ஏன்